Primero oremos juntos a Dios para aprender juntos la Biblia. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 지금까지 인류 역사를 주관하시고 한 영혼도 잃어지지 않기를 간절히 원하시는 주님, 참으로 저희들 주님 몸된 교회 가운데 있게 하심을 감사합니다. Señor, tú que has gobernado la historia de la humanidad, queriendo que ninguna persona perezca, te damos muchas gracias por hacernos que permanezcamos en la iglesia. 저희들 비록 제약된 세상에 살아가고 있지만 영원한 천국을 소망하며 살아가고 있습니다. Aunque vivamos en este mundo lleno de las maldades de los pecados, vivimos con la esperanza puesta en el cielo eterno. 주님 앞에 보다 합당한 삶을 하루하루 살아가도록 더욱 도와주시기를 원합니다. Te pedimos que nos ayudes para que cada día podamos vivir más dignamente ante ti. 무엇보다 우리와 연결되어 있는 사랑하는 가족들, 이웃들 모두가 다 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 주님께서 구원해 주시기를 간절히 기도드립니다. Y te rogamos que tú salves a todas las personas, las que tienen la conexión con nosotros, sean nuestros familiares, vecinos. 오늘 하나님의 말씀으로 가정생활에 대해서 공부하려고 합니다. El día de hoy, a través de tu palabra, vamos a aprender acerca de la vida en el hogar. 배우는 말씀을 우리 마음 가운데 새겨주시기를 원합니다. Te pedimos que grabes la palabra que vamos a aprender en nuestro corazón. 또 우리가 배운 말씀을 따라 살아가도록 힘주시기를 구합니다. Y te pedimos que nos des la fuerza para poder vivir conforme a la palabra que vamos a aprender. 마치는 시간까지 살아계신 주 성령님께 맡기고 의지합니다. Hasta que termine, solo confiamos en ti, Señor Espíritu Santo viviente. 우리를 구원하시고 언제나 우리와 함께 계신 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado, quien está siempre con nosotros. 아멘. Amén. 네, 함께 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 베드로 후서 1장입니다. Segunda de Pedro, capítulo 1. 베드로 후서 1장 3절과 4절입니다. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 베드로 후서 1장 3절과 4절을 함께 읽겠습니다. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Leemos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 저희들이 수요일을 이용해서 자녀 교육에 대한 하나님 말씀을 공부하고 있습니다. Aprovechando el día miércoles, hemos aprendido juntos la palabra de Dios con el tema la educación para los hijos. 오늘은 자녀 교육 마지막 시간으로 배우려고 합니다. Hoy, como vamos a tener la última palabra acerca de la educación para los hijos, 근데 우리가 이 말씀을 배울 때 나를 향한 하나님의 말씀이라고 들으셔야 됩니다. pero para aprender esta palabra hay que escuchar como si esta palabra fuera palabra directa hacia mí de parte de Dios. 왜냐하면 모든 사람은 하나님 앞에서 자녀의 위치에 있기 때문에 그렇습니다. Es porque todos los hombres del mundo estamos en la posición de ser hijos ante Dios. 우리는 하나님의 형상인 영혼을 가지고 있습니다. Tenemos el espíritu que es la imagen de Dios. 그래서 하나님께서는 영혼을 가지고 있는 사람, 자녀의 위치에 있는 그 사람을 교육하신다고 욥기 35장에 그렇게 말씀하셨습니다. Entonces, al ver Job capítulo 35 dice que Dios también educa a los hombres que están en la posición de ser sus hijos. 하나님께서는 인생 가운데 주시는 여러 가지 상황들을 통해서 조건들을 통해서
교육을 하십니다. A través de varias situaciones, circunstancias que se nos presenta en nuestra vida, de esta manera Dios nos educa. 그래서 우리가 살아가는 동안에 아픔이 있고 또 고통이 있고 또 눈물이 있을 때 생각이 깊어지죠. En nuestra vida que vivimos, cuando hay dolor, sufrimiento, lágrimas, es cuando nos ponemos a pensar profundamente, ¿no? 그런 고난을 통해서 자기 자신을 이렇게 돌아보게 됩니다. A través de las aflicciones de su vida, siempre uno se reflexiona a sí mismo. 그리고 특별히 어찌할 수 없는 그런 어려움 앞에서는 하나님을 쳐다보고 하늘을 바라볼 수밖에 없습니다. Delante de las dificultades que se les presentan sin saber qué hacer, es cuando también empiezan a mirar a Dios y también poner los ojos puestos en el cielo. 그래서 인생의 아픔, 인생의 고난 중에서 사람으로 하여금 하나님을 바라보도록 하십니다. Así que a través de dolor, sufrimiento de la vida, Dios les hace a los hombres que también miren a Él, a Dios. 그리고 더 직접적으로는 하나님께서는 성경을 통해서 우리 사람을 교육하십니다. También Dios es el que educa a los hombres nosotros con la Biblia de manera directa. 하나님께서는 우리 인생 가운데 말씀으로 찾아와 주시고 또 여러 가지 어려움 가운데서 하나님을 바라보도록 하십니다. Dios ha visitado a nuestra vida también con la palabra y a través de las varias dificultades hace que le miremos a Él. 그렇게 하시는 데는 사람을 교육하시는 데는 교육의 목적이라는 것이 있을 것 아닙니까? Entonces, siempre para educar a los hombres tiene el propósito de por qué los educa, ¿verdad? 하나님께서 사람을 교육할 때 가장 중점적으로 하나님의 관심을 두시고 목적을 두시는 그 이유가 뭘까요? Cuando Dios educa a los hombres, ¿cuál creen que sea el mayor propósito por el cual Dios quiere educar a los hombres? 그게 거듭남입니다. Es para que nazcan de nuevo. 하나님은 사람을 볼 때 가장 중점적으로 사람을 교육하는 그 핵심이 뭐냐면 사람을 거듭나게 하는 것입니다. Cuando Dios educa a los hombres, el punto principal de por qué educa a los hombres es para que ellos primero nazcan de nuevo. 왜냐하면 사람의 운명은 이 세상으로 끝나는 것이 아니거든요. Así que el destino de los hombres, de los humanos, no termina con este mundo. 우리는 죽음을 건너가자마자 영원한 세계로 갑니다. En cuanto nosotros muramos, entraremos en el mundo eterno. 영원한 세계는 두 종류밖에 없거든요. Solamente en el mundo venidero hay dos tipos del mundo. 우리가 아는 대로 영원한 천국과 영원한 지옥입니다. Como sabemos, existe el cielo eterno y el infierno eterno. 그런 영원한 세계가 있고 우리 각 사람에게 영원한 운명이라는 것이 있기 때문에 하나님께서 가장 중점을 두고 교육하시는 것이 거듭남 구원이라는 겁니다. Ya que existe el mundo eterno y el destino eterno para nosotros, así que el mayor propósito de por qué Dios educa a los hombres, cuyo propósito es para que nazcan de nuevo. 그래서 디모데후서 3장 15절에 가 보면 너희가 어려서부터 성경을 안 왔나니 그 성경은 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 그렇게 말씀하셨습니다. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 en adelante así dice: Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. 그래서 우리는 마음속에 우리 생각 속에 우리 가치관 속에 기억을 해야 될 겁니다. Así que en nuestro corazón, en nuestro concepto, pensamiento hay que recordar. 하나님께서 우리 교회 안에서 나에게 말씀하시고 나를 가르치는 가장 중요한 것이 먼저는 거듭남 구원이구나라는 것을 기억하셔야 됩니다. Lo que debemos recordar, pensar es que el mayor propósito de por qué Dios educa a los hombres a nosotros, tanto en nuestra vida como en la iglesia, es para que primero nazcamos de nuevo. 아무리 강조해도 지나침이 없는 것은 구원을 통해서 영생을 얻는 것, 그것보다 귀한 것은 없습니다. No será demasiado repetir que nazcan de nuevo y no hay otra cosa más importante que este. 그러니 저와 여러분들이 자녀를 교육하는 것도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa también para que yo y ustedes, nosotros eduquemos a nuestros hijos. 우리 영혼이 귀한 것처럼 우리 자녀들의 영혼도 천하보다 귀한 겁니다. Así como nuestro espíritu es muy valioso, el de nuestros hijos es el más valioso que todas las cosas del mundo. 그러니 하나님께서 나를 보실 때 가장 중요한 것이 내 영혼의 거듭남인 것처럼 우리가 우리 자녀를 볼 때 그 자녀에게 가장 귀한 것이 뭐냐면 그 자녀의 영혼이 거듭나게
하는 겁니다. Cuando Dios mira a mí, lo más importante es que mi espíritu nazca de nuevo. De la misma manera, cuando vemos a nuestros hijos también, lo más importante nos tiene que ser que su espíritu, el de nuestros hijos, primero nazca de nuevo. 그래서 우리는 자녀 교육이라는 걸 생각할 때 그 자녀가 구원에 이르도록 구원을 받을 수 있도록 하나님의 말씀을 잘 받아들일 수 있도록 그런 성품을 길러주는 것이 첫 번째입니다. Entonces, pensando acerca de la educación para nuestros hijos, la primera cosa que debemos pensar es hacer que ellos, nuestros hijos, tengan la personalidad con la que pueden recibir la salvación, nacer de nuevo. 그리고 우리 자녀가 거듭나면 구원을 받으면 우리는 그 자녀와 함께 주님 몸된 교회 안에서 신앙생활을 함께 하는 겁니다. Y cuando nuestros hijos reciban la salvación, nazcan de nuevo, con ellos vamos a vivir juntos la vida cristiana en la iglesia. 거듭나지 않은 자녀를 교육한다는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. Casi es imposible educar bien a los hijos que todavía no han nacido de nuevo. 왜 그러냐 하면 거듭난다는 것은 그 영혼이 거듭난다는 겁니다. ¿Por qué es imposible? En este caso, nacer de nuevo se refiere a que su espíritu nazca de nuevo, ¿no? 영혼이 거듭난다는 것은 그 마음이 바뀐다는 거예요. El hecho de que el espíritu nazca de nuevo significa que su corazón será cambiado. 하나님 앞에서 그 마음판이 확 바뀌는 겁니다. Las tablas del corazón que tiene delante de Dios totalmente serán cambiadas cuando nazcan de nuevo. 그러니까 7, 80년을 헤아리는 그런 가치관이 아니라 영원한 세계까지를 헤아리는 그런 가치관이 생기는 거예요. Cuando nazcan de nuevo ya no van a considerar su vida solamente pensando la vida de 70, 80 años, sino pensando hasta el mundo venidero después de la muerte. 때문에 거듭나면 무엇이 중요한지 그 가치관이 바뀝니다. Así que cuando nazcan de nuevo, entonces su concepto de la vida se les va a cambiar. O sea, ya van a saber cuál es más importante. 그리고 어떻게 살아야 되는지, 그리고 무엇을 위해서 살아야 되는지 그 마음이 바뀌어지는 겁니다. Y su vida, también su corazón será cambiado. Ahora sabrá para qué tiene que vivir y también de qué manera tiene que vivir. 그것이 신의 성품에 참여하는 마음이 생기는 거예요. O sea, una vez que hayan nacido de nuevo, tendrán también este divino poder para tener también, ser participantes. 베드로 후서 1장 4절을 보겠습니다. Vamos a ver segunda de Pedro 1:4. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 비하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하셨다라고 기록되어 있습니다. 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 그러니 무엇보다도 하나님의 자녀로 거듭나게 하는 그 구원을 최대한 빨리 받을 수 있도록 자녀를 교육해야 된다는 겁니다. Entonces, más que cualquier cosa, lo que debemos hacer es educarles a nuestros hijos para que lo más pronto posible puedan nacer de nuevo para poder ser hijos de Dios. 그러면 그 자녀를 하나님의 사람으로 그리고 천국에 들어가기 합당한 사람으로 교육이 비로소 시작이 되는 겁니다. Desde entonces, una vez que hayan recibido salvación, se les empezará también la educación verdadera con la que pueden hacer que sean hombres dignos ante Dios. 여러분, 우리 교회에 이렇게 앉아 계신 이유가 주로 아마 성경 강연회를 통해서 여기 앉아 계실 겁니다. Seguramente la mayoría de ustedes que están sentados en este lugar habrán escuchado seminarios de la Biblia, por eso están sentados. 대부분 그렇죠. La mayoría primero escucharon seminario, ¿no? 네, 저도 우리 교회에 들어온 게 성경 강연회를 통해서 구원받고 들어왔습니다. En mi caso también el motivo por el cual entré, yo me congrego en nuestra iglesia, fue también inicio fue seminario de la Biblia. 이렇게 말하면 우리 교회를 좀 이상한 교회로 보는 사람이 있습니다. Cuando yo les digo esta palabra, hay algunos que piensan que nuestra iglesia está un poco rara. 네, 그런데 그렇지 Pero 않습니다. no es así. 우리가 성경을 올바로 배우고 하나님과 올바른 관계를 맺고 신앙생활을 시작하는 것이 그게 정상입니다. Lo normal es que aprendan de manera correcta pues la Biblia y que tengan la relación correcta y reciban la salvación y luego vivan la vida cristiana. 거듭남이
하나님과의 관계의 시작입니다. Nacer de nuevo es el inicio para tener la buena relación correcta con Dios. 그래서 우리도 마찬가지고 우리 자녀도 마찬가지고 거듭나면 하나님의 성품을 받으면 그때는 선한 양심이라는 게 생겨가지고 그 선한 양심을 가지고 하나님을 좇아서 따라가는 겁니다. Sea pues yo, sean también nuestros hijos. Una vez que nosotros hayamos recibido la salvación, vamos a tener también la buena conciencia con la cual vamos a poder vivir también siguiéndole a Dios conforme a la voz de la buena conciencia. 베드로 후서가 지금 찾았는데 베드로전서 3장을 보겠습니다. Estamos en segunda de Pedro, ¿verdad? Pero vamos a ver primera de Pedro, capítulo 3. 베드로전서 3장 21절입니다. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 베드로전서 3장 21절을 읽어드리겠습니다. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, se lo leo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 여기 보면 구원과 그리고 침례를 말씀하시면서 끝에 보면 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라 그렇게 기록돼 있죠. Aquí hablando de la salvación y del bautismo, al ver esta palabra dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. 여러분 누구나 사람은 태어나면 양심을 가지고 태어납니다. Cualquier hombre que sea, cuando nace, nace con la conciencia. 그 양심을 가지고 세상을 살아가는 거죠. Entonces, teniendo esta conciencia, viven en este mundo. 그런데 성경을 배우고 그리고 구원을 받게 되면 양심이 예전에는 어리석은 양심이었다가 선한 양심이라는 것이 들어오게 됩니다. Cuando aprendan la Biblia y reciban la salvación, antes se puede decir que tenían la conciencia necia, pero una vez que hayan recibido la salvación, se les entra la buena conciencia. 그리고 그 선한 양심은 무엇이 참으로 하나님 앞에 옳은지 영원한 안목에서 봤을 때 무엇이 바르고 무엇이 잘못된 것인지를 판단을 할 수가 있게 되는 거예요. Entonces, con esta buena conciencia que tienen delante de Dios, ya saben discernir qué es lo que está bien, qué está mal, cuál es correcto, cuál no. 그리고 그 선한 양심이 진리 안에서 진짜 바르게 살아갈 수 있는 마음의 힘이 되는 것입니다. Y esta buena conciencia que llegan a tener les puede ser la fuerza para poder vivir conforme a la verdad. 그래서 무엇보다도 저와 여러분 그리고 우리 자녀들이 하나님의 이 진리의 말씀 예수 그리스도로 말미암아 거듭남 이것이 가장 중요한 교육의 핵심이다. 먼저 이렇게 생각하시는 것이 좋습니다. Entonces, la primera cosa que sería bueno que ustedes pensaran es que el punto principal de la educación para nuestros hijos, tanto para nosotros como para nuestros hijos, es que primero nazcan de nuevo y que tengan la buena conciencia. 그래서 우리는 어린 자녀들을 향해서 어떻게든 하나님의 말씀을 듣고 구원받을 수 있도록 그 마음이 준비되도록 그 성품을 만들도록 이렇게 노력을 해야 됩니다. Así que hacia nuestros hijos pequeños lo que debemos esforzarnos es hacer que ellos tengan la personalidad digna ante Dios con la cual luego al tiempo pueden nacer de nuevo. 그래서 우리가 지난 시간까지 가정 생활에 대해서 그리고 자녀 교육 두 번의 시간을 통해서 그런 류의 말씀을 많이 드렸습니다. Así que hemos aprendido juntos, les he predicado la palabra acerca de la vida, también en el hogar, la educación para nuestros hijos, también así durante dos miércoles. 오늘은 자녀 교육의 마지막 시간으로 우리가 자녀를 교육함에 있어서 많은 의문, 궁금증, 질문들이 생기게 됩니다. Hoy también, pues teniendo este último tiempo con el tema la educación para los hijos, cuando criamos a nuestros hijos se nos surgen varias preguntas. 그리고 이 질문은 우리에게도 질문을 하게 되는 것입니다. Y las preguntas que también así surgen, las podemos preguntarnos a nosotros mismos. 그래서 오늘 우리가 질문을 할 수 있는 자녀 교육을 하는 데 있어서 질문할 수 있는 네 가지의 질문을 가지고 함께 하나님 말씀으로 생각을 해보려고 합니다. Entonces, el día de hoy con estas 4 preguntas, las que pueden también tener cuando eduquen a los hijos, teniéndolos por centro, con la palabra de Dios vamos a aprender juntos. 주로 부모들이 궁금해하고 질문을 하는 것이
우리 어린 자녀가 이성 교제를 해도 되는지, 또 우리 자녀가 이성 교제를 하고 싶어 하는데 또 지금 하고 있는데 이걸 어찌하면 좋으냐 하는 것입니다. Una de las preguntas que surgen también pues, en la vida de los padres, quienes cuidan y crían a sus hijos, es que estará bien que mis hijos también tengan novios o ahora también tienen novios, entonces, ¿estará bien eso o no? 그리고 두 번째는 우리 가정에는 남편도 아내도 그리고 성격이 급하고 좀 이렇게 흥분을 자주 하기 때문에 가정에 화목이 없고 막 다투고 있습니다. 그런데 그런 가정에서 우리 자녀가 어떻게 되는지 걱정도 되고 해서 이 가정의 불화에 대해서 질문하시는 분들이 있습니다. También la segunda pregunta que puede surgir también para educar a los hijos es que a veces sea esposo, sea esposa, tienen carácter muy impulsivo, sea siendo enojones también, de alguna manera los hijos viven afectados de eso, entonces que no hay paz en el hogar. ¿Cómo hay que tratar este problema? 그리고 자녀가 이제 중학생, 초등학교 후반, 그 다음에 중학생 이렇게 되면 사춘기에 접어드는데 사춘기가 되면 여러 가지 어려움이 있습니다. Y también la tercera pregunta que surge es que a finales también de primaria, de los grados de primaria o al principio, primer grado de secundaria es cuando ya empiezan a tener este tiempo de adolescencia. Desde entonces también tienen varios problemas, ¿no? 집에 사춘기 자녀가 있는데 말을 안 합니다. Tiene hijos adolescentes en la casa, pero no quieren hablar. 그리고 아주 반항적입니다. Y también se andan muy rebeldes. 그리고 좀 이렇게 좀 과격해집니다. Y también se ponen un poco así agresivos. 고민이 되겠죠. Entonces seguramente preocuparán a sus padres, ¿no? 그리고 가정에서 보면 우리 자녀가 하루 종일 스마트폰 가지고 뭔가를 보고 유튜브를 보고 이렇게 살아가는데 걱정이 되는 겁니다. También en un hogar, pues los padres ven que siempre sus hijos andan con su celular, viendo también su celular y YouTube, así que eso les preocupa a sus padres. 그래서 이런 네 가지 질문에 대해서 어떻게 생각하고 어떤 마음을 가지고 자녀를 교육해야 되는지 한번 생각해 보려고 합니다. Acerca de estas cuatro preguntas que pueden surgir, de qué manera hay que pensar y tratar estos, pues vamos a pensar juntos. 먼저 이성 교제 가는 겁니다. Primero, tema acerca de noviazgo. 어떤 부모들이 그렇게 얘기를 합니다. Unos padres dicen así: 목사님, 세상이 바뀌었습니다. Pastor, el mundo ha cambiado mucho. 그래서 이제는 이성 교제를 아이들이 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교 다니지만 허락을 해줘야 되는 것 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. Hay algunos que hacen la pregunta diciendo: mis hijos van a la primaria o secundaria preparatoria, pero ya que pues todos andan así, no hay que permitirles que también ellos tengan novios. 여러분, 세상이 많이 변했죠. Como ustedes también ven que el mundo ha cambiado mucho, ¿verdad? 그럼 어쩔까요? 우리 자녀들이 학생의 신분임에도 불구하고 어린 자녀에게도 불구하고 이성 교제를 허락하는 게 맞습니까? Entonces, ¿qué hacemos? Ya que el mundo ha cambiado mucho, ya que todos andan así, hay que permitirles a nuestros hijos que también tengan novio y novia. 그렇지 않습니다. No es así. 왜 그럴까요? ¿Por qué no? 하나님은 변하지 않습니다. Dios no cambia. 하나님의 기준은 변하지 않고 하나님의 말씀인 이 성경은 변하지 않습니다. La base del criterio de la palabra de Dios no cambia, esta Biblia no cambia. 이 세상이 변하는 것도 성경에 기록된 대로 역사가 흘러가고 있고 성경의 말씀이 성취되기 때문에 지금 막 변화되고 있는 거죠. También el hecho de que el mundo esté cambiando significa que también las palabras escritas en la Biblia se están cumpliendo, por eso se está manifestando en el mundo. 여러분, 세상이 아무리 변해도 하나님 앞에 사람의 태도는, 사람의 위치는 바뀌지 않습니다. Aunque el mundo cambie, la postura que los hombres tienen que tener delante de Dios, jamás tiene que cambiar. 우리는 성경대로 깨닫고 성경대로 믿고 성경에 기록된 천국에 갈 사람들입니다. Somos los que hemos entendido la palabra tal como dice y también hemos recibido salvación y vamos a ir al cielo tal como dice la Biblia. 그러니 우리는 우리 스스로가 성경을 벗어나서 변할 이유가 없는 거예요. Así que no tenemos por qué cambiar nosotros, por qué cambiar nuestro pensamiento fuera de lo que dice la Biblia. 때문에 무엇보다도 내가 먼저, 그리고 자녀를 교육해야 될 부모로서 우리는 성경적인 이성관, 그런 기준을 가지고 있어야 된다고 말입니다. Así que nosotros, siendo padres que vamos a educar, que estamos educando a nuestros hijos, hay que tener también el concepto pues fijo de lo que la Biblia dice acerca de noviazgo. 그런 성경적인 지식, 성경적인 기준이
확실해야지만 내가 지속적으로 자녀에게 말할 수 있습니다. Nos tiene que quedar bien claro ese criterio de la Biblia, la palabra de la Biblia, para que sigamos exhortando a nuestros hijos. 자녀들이 계속 곁길로 가더라도 계속 나는 그 자녀를 향해서 성경적인 기준을, 하나님의 기준을, 말씀을 해야 되는 겁니다. Aunque veamos siempre a nuestros hijos saliendo del camino correcto, ya que nosotros tenemos este criterio tan fijo, firme de la Biblia, hay que seguirles exhortando que la Biblia dice que no. 그러면 그 자녀의 인생 가운데 하나님이 도와주시고 하나님이 역사해 주시면 그 자녀가 마음이 바뀔 수가 있습니다. Entonces, cuando Dios también le ayude a nuestro hijo, también haga la obra en su vida, es más que suficiente para cambiar la vida de nuestros hijos. 우리는 그 하나님의 은혜, 하나님의 능력, 그 하나님의 역사하심을 믿어야 됩니다. Tenemos que creer en la gracia, en el poder, en su obra de Dios. 왜냐하면 하나님 살아 계셔요. Es porque Dios está vivo, 하나님 역사하십니다. porque Dios hace su obra. 그래서 우리는 성경에 기록된 이성에 관한 가치관을 확실히 해야 됩니다. Así que nos tiene que quedar claro acerca de la palabra, del concepto de noviazgo, pero ¿qué dice la Biblia? 자, 그러면 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 이성에 관한 관심이라는 게 있는데 그 이성에 관한 그 관심 자체가 여자가 남자에게, 남자가 여자에게 관심을 갖는 것이 죄냐 하는 겁니다. Entonces, la primera cosa que debemos pensar es que el hecho de que también les interese, pues hombre o mujer, el hecho de que les interese sexo opuesto, ¿será pecado? 그것을 죄라고 생각하는 사람이 있습니다. Hay algunos hombres que piensan que tener interés en otras personas es pecado. 수도원에 있는 수도승 또는 수녀 또는 절에 있는 스님들 그런 사람들, 금욕주의자들 그런 사람들은 여자에 대한 관심, 남자에 대한 관심 그런 것이 올라오는 것을 죄라고 생각하는 거예요. Los monjes, las monjas que a veces pues se entrenan a sí mismos estando en un lugar, pues piensan los que se aferran a ateísmo, piensan que tener interés también en otras personas, en el sexo opuesto es pecado. 그래서 그 사람들은 마음에서 올라오는 그 음욕을 죄라고 생각하기 때문에 보는 것 때문에 그런 죄가 생기기 때문에 이 세상과 격리돼서 별도의 장소에서 자기들끼리 살아가려고 합니다. Ellos piensan que pues el hecho de que también así salga de su corazón este interés, tener interés en otras personas es pecado, así que quieren vivir apartados de otras personas para controlar, para no ver a otras personas. Por eso viven encerrados en otros lugares. 여러분 제가 좀 전에 구원받지 못한 사람들은 선한 양심이 아니라 어리석은 양심이라고 했죠. Ya les he dicho que los que no han recibido la salvación no tienen la buena conciencia, sino la necia, ¿verdad? 여러분 마음속에서 올라오는 그 이성에 대한 관심을 죄라고 생각하는 것 자체가 뭐냐면 그게 어리석은 양심이라는 거예요. El hecho de que las personas piensen que tener interés también en otra persona, en otro hombre, en otra mujer, pues es pecado. Eso es la mala conciencia, la conciencia necia. 여러분 우리가 내 속에 이성에 관한 관심이 올라오는 것은 자연스러운 것이구나라고 생각을 하셔야 돼요. Hay que pensar que el hecho de que les interese otro hombre, otra mujer en lo que viven es algo muy natural. 여러분 사람에게 주신 가장 자연스러운 마음이 여자에게 관심 있는 거, 남자에게 관심 있는 그런 마음입니다. El corazón muy natural que Dios ha dado a los hombres es que a ellos les interese las mujeres y a las mujeres les interesen los hombres, eso sí. 여러분 그런 이성적인 관심이 있기 때문에 결혼을 할 수가 있는 거예요. Ya que tienen ese interés en otra persona, por eso luego pueden casarse. 그런 관심이 있고 그런 결혼을 할 수 있기 때문에 자녀를 낳고 생육하고 번성할 수 있는 겁니다. Por tener interés en otra persona, luego también se pueden casar y pueden también engendrar a sus hijos y pueden cumplir la palabra que dice fructifica y multiplicaos. 창세기 1장 28절을 함께 읽겠습니다. Génesis 1:28 leemos juntos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 여러분 이 말씀에 보면은 생육하고 번성하라 그렇게 말씀하셨죠. Esta palabra dice fructificad y multiplicaos, ¿no? 여러분 이성에 관한 관심이 없다면
하나님께서 생육하고 번성하라 이렇게 명령하시는 것이 모순 아니겠어요? Si no tuviera ningún interés, aún viendo a un hombre, a una mujer, entonces sería muy contradicción que Dios haya dicho esta palabra, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos. 하나님께서는 모든 사람에게 남자에게는 여자에 대한 이성에 대한 관심, 그리고 여자에게는 남자에 대한 이성에 대한 관심을 하나님이 주셨어요. Dios les ha dado este interés a todos los hombres del mundo, que a los hombres les interesen las mujeres y que a las mujeres les interesen otros varones. 그리고 명령하셨어요. Y Dios les mandó diciendo, 생육하고 번성하라. fructificad y multiplicaos. 자, 그런데 우리는 이 말씀을 잘 보셔야 됩니다. Pero debemos observar bien esta palabra. 여러분, 이 말씀은 아담과 하와를 지으시고 하나님 명령하신 거예요. Esta palabra es la que Dios mandó después de haber creado a Adán y Eva. 그러면은 아담과 하와가 생육하고 번성하라라는 그 명령을 받았을 때 그 아담과 하와는 무슨 관계입니까? Entonces, cuando Adán y Eva recibieron esta orden de parte de Dios, quien les dijo, fructifica y multiplicaos, ¿qué relación Adán y Eva estaban teniendo en ese momento? 연인 관계예요? ¿De noviazgo? ¿De novios? 아닙니다. No, 부부예요, 부부. ya era matrimonio. 여러분, 이성에 관한 교제, 성적인 것은 부부에게만 허락하신 하나님의 법칙이에요. En todas las cosas también así, de matrimonio y de también noviazgo, solamente Dios les ha permitido al matrimonio. 여러분, 아담과 노아가 연인이라고 생각하세요? ¿Creen que Adán y Eva en ese tiempo, cuando recibieron esta palabra, andaban de noviazgo por eso? 아닙니다. No. 아담과 하와는 부부입니다. Adán y Eva ya eran matrimonio. 부부에게 이성의 교제를 허락하신 거예요. Al matrimonio Dios les permitió esa relación. 여러분, 세상에 있는 많은 사람들이 이성의 교제를 부부를 빼고 부부 말고 그냥 이성의 교제를 하면 그것이 뭐가 되냐면은 그게 쾌락이 되는 거예요. Muchas personas del mundo andan de noviazgo siendo novios de alguien, novias de alguien, pero sin considerar pues que vayan a ser vayan a casarse o vayan a ser esposos. Si andan de esta manera, todo esto solamente les va a hacer el placer nada más. 때문에 결혼을 전제로 하지 않는 모든 이성의 교제는 실은 하나님 앞에 죄예요. Así que todos los que andan de noviazgo, pues no con la condición de que vayan a casarse, sin pensar que vayan a casarse, todo esto les es pecado. 여러분, 사람을 타락시키고 사람을 범죄케 하는 데 있어서 사탄이 가장 많이 쓰는 주된 도구가 뭐냐면은 이 이성교제입니다. Una de las maneras que Dios utiliza más para que los hombres sean pervertidos y que cometan más pecados es este pecado noviazgo. 왜 그렇게 마귀는 이성에 관한 것을 가지고 남자가 죄를 짓게 하고 여자가 죄를 짓게 할까요? ¿Por qué creen que Satanás hace que los hombres cometan más pecados usando esta manera, noviazgo? 이성교제는 아주 특별한 죄입니다. Porque este pecado noviazgo es un pecado muy especial. 왜냐하면 이성에 관한 그 죄는 우리의 사람의 영혼하고 관계가 있는 거예요. Es porque este pecado de noviazgo tiene que ver también con el espíritu de los hombres. 여러분, 이성에 관한 죄를 짓거나 성적인 죄를 짓게 되면 그 죄가 한 사람의 인생에게 크게 그리고 아주 오랫동안 그리고 인격적으로 심각하게 영향을 미치는 겁니다. Cuando lleguen a cometer este pecado de noviazgo o este pecado sexual en su vida, por mucho tiempo ese pecado les afectará su vida. 잠언 6장 32절 함께 읽겠습니다. Proverbios 6:32, leemos juntos. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. 여러분, 이 성적인 죄는 사람의 영혼하고 관계가 있습니다. El pecado sexual tiene la conexión con el alma, espíritu de los hombres. 그래서 먼저는 이 성적인 죄는 그 사람의 인격을 망가지게 합니다. Entonces, primero, este pecado sexual siempre destruye la personalidad de uno. 그 개인적으로 망가질 뿐만 아니라 이 성적인 죄가 가정으로 들어오면 그 가정이 파괴되는 겁니다. No solo su vida personal será destruida cuando este pecado sexual también entre en un hogar, ese hogar va a caer totalmente para abajo. 여러분, 사람의 인생이 가장 힘들어지고 가장 어려워지고 오랫동안 영향을 미치는 것이 뭐냐면은 성적인 죄가
그 영향을 미치는 겁니다. ¿Saben cuál es el pecado que les afecta durante mucho tiempo a los hombres y a su vida? ¿Y cuál es el pecado que todavía les da más influencia negativa? El pecado sexual. 여러분, 과거는 지나갔습니다. Lo de pasado ya pasó. 지금부터라도 우리는 하나님 앞에 바르게 살면 하나님께서 우리 인생을 회복시켜 주세요. Desde ahora, si vivimos de manera correcta delante de Dios, Dios es el que va a recuperar nuestra vida. 이해 가시죠? ¿Sí me explico? 여러분, 과거의 삶은 지나간 거예요. O sea, la vida del pasado ya se les pasó. 지금부터 우리가 하나님의 말씀 앞에서 하나님 말씀대로 살아가면 성경에 기록된 하나님께서 주시고자 하는 그 축복을 우리가 받게 되는 겁니다. Desde ahora, si viven conforme a la palabra de Dios, seguramente recibirán las bendiciones de parte de Dios escritas en la Biblia. 여러분, 성경이 우리에게 가장 큰 힘을 주는 것은 우리가 넘어졌어도 일어나게 하는 힘이 성경에 있다는 겁니다. Porque la Biblia siempre nos da la fuerza, aunque nosotros hayamos tropezado, caído, la Biblia nos da fuerza para volver a levantarnos. 그래서 저와 여러분들은 이런 성적인 죄에 대해서 조심하고 또 조심하고 또 조심해야 됩니다. Así que yo y ustedes siempre tenemos que tener cuidado con este pecado sexual, con el pecado de noviazgo. Hay que volver a tener cuidado, otra vez hay que volver a tener cuidado, siempre en nuestra vida. 그래야지만 나의 인격, 나의 품성, 나라는 사람이 하나님 앞에 지켜지는 거예요. Para que podamos también guardar nuestra personalidad, nuestro carácter ante Dios. 그리고 우리 가정이 지켜지는 겁니다. Y para que de esta manera podamos guardar nuestro hogar. 우리 가정이 지켜진다는 것은 우리 나라가, 우리 사회가 지켜진다는 거예요. El hecho de que se guarde nuestro hogar significa que también se guarda nuestra sociedad y nuestro país. 세상은 이 진리를 모르기 때문에 점점 더 타락의 길로 가는 겁니다. El mundo, como no conoce esta verdad, entonces cada vez más se va desviando. 그 기초에 남녀의 이성이라는 교제가 있는 겁니다. Entonces la razón por la que el mundo todavía se va pervirtiendo cada vez más es por este pecado de noviazgo. 여러분, 제가 이렇게 말씀을 전하니까 예전에 한국에 있을 때 어떤 청년이 에게 찾아왔습니다. Cuando yo estuve predicando esta palabra antes en Corea, escuchando esta palabra, un joven terminando se me acercó 목사님, 저는 괜찮습니다. y me dijo, pastor, para mí estoy bien. 저는 아주 절제력이 강합니다. Para mí está bien, porque yo soy, pues tengo bien autocontrol. 여러분, 제가 제 스스로 셀프 컨트롤을 잘하기 때문에 저는 이성 교제를 해도 더 나쁜 죄로 안 빠질 수 있습니다. Así me dijo, pues yo sé controlarme bien a mí mismo, tengo, o sea, autocontrol muy bueno, entonces aunque yo tenga pues novia, pues aún así yo no voy a cometer pecado muy grave con ella. 제가 그 청년에게 뭐라고 대답했겠습니까? ¿Qué creen que yo le contesté a este joven? 거짓말이라고 했습니다. Mentira. 100% 실족한다. Al 100% tropezará. 그 친구 어떻게 됐을까요? ¿Qué creen que pasó con ese joven que me dijo así? 안타깝지만 실족을 했어요. Tristemente ya tropezó. 여러분, 우리 사람에게는 자기가 가지고 있는 그 성적인 음욕이라는 것을 절제한다라고 생각하면 그 착각입니다. Si los hombres llegan a pensar que tienen buen control para poder controlar también ese deseo sexual que se les sale de su corazón, si piensan que saben controlarse a sí mismos, bien confundidos están. 우리가 하나님께 여쭤보죠. Vamos a preguntarle a Dios. 하나님, 사람이, 나라는 사람이 음욕을 통제할 수 있습니까? Vamos a preguntarle a Dios, ¿crees que pues yo voy a poder controlar mi deseo sexual que se me sale? 하나님 뭐라 하실까요? Dios, ¿qué me dirá? 안 된다라고 Que 하시죠. no, jamás puede controlar. 너희들이 가지고 있는 그 음욕은 저 들에 있는 들락이 같아가지고 절대로 네 스스로 음욕을 통제 못한다, 이렇게 말씀하십니다. La Biblia dice que el deseo sexual que cada quien tiene es como pues asna del campo, jamás puede controlar. 예레미야 2장 함께 읽겠습니다. Jeremías capítulo 2, leemos juntos. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. 여러분, 24절에 보면 너는 강야에 익숙한 들 암나기가
그 성욕이 동함으로 헐떡거림 같았도다. 그 성욕의 때에 누가 그것을 막으리요 그랬죠. Versículo 24 dice, Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? 이게 무슨 말일까요? ¿Qué querrá decir esta palabra? 자기 스스로 통제 못한다는 겁니다. Significa que uno mismo jamás puede controlarse. 그럼 어찌하라고요? Entonces, ¿qué hacemos? 우리가 음란한 죄에 빠지지 않는 그런 빠지려고 하는 그런 조건 자체를 만들지 말라 말입니다. Entonces significa que ni tenemos que dejarnos, que la circunstancia en la que podemos caer en este pecado sexual o en esta lujuria, no hay que dejarnos que tengamos esa situación. 여러분, 다른 죄는 이렇게 가능한 싸울 수가 있어요. 다른 죄와는. En caso de otros pecados normales, pues los podemos vencer peleando. 그런데 음욕의 죄라고 하는 것은 피하는 것입니다. Pero en caso de pecado sexual hay que evitarlo. 이해 가십니까? ¿Sí me doy a entender? 다른 죄와는 다르게 음욕의 죄라고 하는 것은 음란한 죄라고 하는 것은 피하는 것이 가장 좋은 방법이에요. Siendo diferente de otros pecados, el pecado sexual es lo que debemos evitar, no pelear. 여러분 창세기 24장에 보면은 리브가가 이삭의 아내잖아요. Al ver Génesis 24, Rebeca es la esposa de Isaac, ¿no? 그런데 창세기 24장에 그 리브가를 어떻게 설명하냐면은 그 리브가는 남자를 가까이 하지 아니하였다 이렇게 기록되어 있습니다. Pero hablando de la vida de Rebeca en Génesis capítulo 24, ¿sabe qué dice? Rebeca es la que no conoció a ningún varón, dice. 남자를 가까이 하지 않았대요. No conoció al varón. 만약 그럼 남자를 가까이 했으면 리브가는 어떻게 됐을까? Entonces, si Rebeca si hubiera conocido a un varón en su vida, ¿qué hubiera pasado? 이삭의 아내는 못 되는 거죠. No hubiera podido ser la esposa de Isaac. 그건 당연한 겁니다. Es algo muy normal. 어떻게 리브가가 이삭의 아내가 됐을까? ¿Cómo Rebeca pudo ser la esposa de Isaac? 그 이유는 남자를 가까이 하지 아니하였다라는. Es porque no conoció a ningún varón. 그리고 성실한 삶을 Y 살았습니다. también era una persona diligente en su vida. 여러분 우리가 신앙생활을 하거나 가정생활을 하거나 일상의 삶을 살 때 우리가 음란한 죄에 빠지는 그런 것들을, 그런 거리들을, 그런 조건들을, 그런 상황들을 만들면 안 됩니다. En nuestra vida cotidiana cristiana o en nuestra vida también en el hogar, ni hay que permitir que las situaciones que nos pueden jalar para tentarnos a cometer este pecado sexual, pues si se ve un poco de posibilidad, no hay que dejar que estemos en esa situación. 여러분 결혼을 했던 결혼을 하지 않았던 간에 모든 사람은 남녀 관계에 있어서 깨끗해야 됩니다. Sean casados o solteros, todos los hombres del mundo, en cuanto a la relación con otro hombre, con otra mujer fuera de su matrimonio, siempre tienen que ser limpios. 여러분 과거를 생각하지 마세요. No vayan a pensar lo de su pasado. 지금부터 그리 하자는 겁니다. Desde ahora les digo que hagamos así. 어떤 식으로든 남자 여자 사이에 문제가 생길 수 있는 그런 조건들을 만들지 말아야 되는 거예요. De ninguna manera no hay que permitir que estemos en una situación en la que nos pueda provocar ese pecado sexual con algún hombre o con alguna mujer. 괜히 자매들에게 형제들에게 낯선 여자에게 낯선 남자에게 전할 이유가 있습니까? ¿Tiene alguna razón de por qué pues les llaman por teléfono pues a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia o a otras personas ajenas? 전하지 마세요. No se hablen por teléfono, no tienen por qué. 여러분 결혼을 전제로 하진 이성 교제는 안 된다고 했습니다. O sea, ya les dije que tener noviazgo, pero sin considerar que vayan a casarse, jamás se les permite, ya les dije. 그리고 우리가 함께 이렇게 있을 때 남자에 대해서든 여자에 대해서든 외모에 대한 평가를 하시면 안 됩니다. Y cuando nosotros estamos juntos, sea también con algún hombre, con alguna mujer, no hay que calificar nada de su apariencia o de lo físico. 아, 저 여자는 예쁘다. 저 여자는 참 못생겼다. 왜 판단할 겁니까? 그거? Ah, esa persona, esa mujer está muy bonita o esa persona está mujer está muy fea. ¿Por qué? Las juzgan. 아, 저 남자 진짜 멋있다. 안 멋있다. 그걸 왜 평가를 합니까? Ah, este varón está muy guapo, ese hombre no. ¿Para qué hablan de eso? ¿Para qué los juzgan?
여러분 그렇게 하면 안 됩니다. No hay que hacer así. 우리는 남자를 볼 때, 여자를 볼 때 우린 최대한 기도하는 마음으로 깨끗한 마음으로 남자 여자를 봐야 될 필요가 있습니다. Viendo a un hombre, a una mujer haciendo oración a Dios, hay que tratar de verlo sin tener nada en nuestro corazón, solo con el corazón muy puro y limpio nada más. 디모데전서 5장 2절입니다. Primera de Timoteo 5:2. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. 여자를 1절 깨끗함으로 자녀에게 하듯 하라. Dice como a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. 여러분 이것은 남자들에게도 마찬가지입니다. Se les aplica esta palabra a los varones. 형제들에게 할 때 1절 깨끗함으로 형제에게 하듯 하라는 겁니다. O sea, también se les aplica a las mujeres cuando tratan a los hermanos como si trataran a sus hermanos carnales de su vida, que los traten así, con toda pureza. 여러분 기억하셔야 됩니다. Recuerden ustedes, 여러분 이 하나님의 말씀이 우리에게 큰 평안한 삶을 주시려고 하시는 거예요. esta palabra de Dios es la que nos quiere dar una gran paz en nuestra vida. 이런 큰 죄에 빠지지 않는 것이 우리가 평안한 삶을 살아가는데 아주 중요한 것입니다. Pues algo muy importante en nuestra vida es que no vayamos a cometer este pecado tan grande para poder mantener una paz muy tranquila en nuestra vida. 우리는 자녀에게 지속적으로 이것을 얘기를 해줘야 됩니다. Hay que seguirles diciendo constantemente a nuestros hijos. 그러면은 부모들이 또 이렇게 물어봅니다. Entonces, algunos padres así hacen la pregunta. 아유 목사님 우리 애는요 성격이 좀 거칠어서 이거 이성교제 허용을 안 해주면은 막 반항을 해요. Pero pastor, mi hijo o mi hija pues tienen carácter un poco pues feo. Entonces, si yo no les permito eso, como que luego andan muy rebeldes. Hay que permitirles. 우리 자녀는 그거 안 해주면은 더 잘못 나갈 것 같아요. Pastor, pues mis hijos, si no les permito que tengan novio o novia, todavía mis hijos van a desviarse más del camino. 여러분 우리 깊이 생각을 해야 됩니다. Vamos a pensar profundamente. 왜 자녀가 부모에게 반항을 할까요? ¿Por qué creen que los hijos andan rebeldes contra sus padres? 여러분 가정에 또는 여러분이 어렸을 때 생각을 해보세요. Piensen en su hogar o piensen en su niñez cuando ustedes estaban pequeños en el hogar. 왜 자녀들이 부모에게 대해서 반항을 하겠습니까? ¿Por qué creen que los hijos se ponen rebeldes contra sus padres? 그 책임이 누구에게 있을 것 같습니까? Entonces, ¿quién se hace responsable de que se pongan rebeldes sus hijos? 여러분 실은 그 책임은 부모에게 있는 거예요. De hecho, los padres son los que tienen la responsabilidad de que sus hijos sean así. 여러분 자녀들이 왜 부모에게 반항을 하고 저항을 하냐면 부모의 권위가 없기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué los hijos se ponen rebeldes contra sus padres? Porque en este hogar no hay nada de autoridad de sus hijos, de los padres, perdón. 부모의 권위가 없는 거예요. Como que no hay autoridad de los padres. 왜 부모의 권위가 없죠? Porque los padres no tienen autoridad. 우리가 가정에서 그 부모가 그 부모의 스스로 권위를 세우지 못했기 때문에 그렇습니다. Es porque los padres, ellos mismos en el hogar, en su vida, no han podido establecer esa autoridad ante sus hijos. 그럼 왜 부모의 권위가 못 세워졌냐는 겁니다. Entonces, ¿por qué no se pudo establecer esa autoridad de los padres? 여러분 왜 부모의 권위가 못 세워졌을까요? ¿Por qué no se pudo establecer la autoridad de los padres? ¿Por qué? 여러분 부모는 일관된 기준을 가지고 있어야 됩니다. Los padres siempre tienen que tener el mismo criterio. 우리가 지난 시간에 부모가 가지고 있어야 될 자녀를 향해서 가지고 있어야 될 네 가지 원칙을 배웠습니다. La vez pasada hemos aprendido acerca de también 4 conceptos que los padres tienen que tener para tratar a sus hijos, ¿no? 첫 번째 원칙이 뭐예요? ¿Cuál era el primer principio? 여러분 가정에는 질서가 무너지면 안 됩니다. Pues en el hogar el orden no se tiene que quebrar. 여러분 가정에는 아래 위가 있는 겁니다. Siempre en el hogar de ustedes hay de arriba, hay de abajo. 여러분 부모의 위치는 위입니다. Siempre la posición de los padres son los que están arriba. 자녀의 위치는 아래에 있습니다. ¿Y en dónde están los hijos? Abajo. 자녀는 부모를 공경해야 됩니다. O sea, estando abajo, los hijos tienen que saberles respetar a sus padres. 부모를 순종해야 되는 거예요. Tienen que los hijos saberles obedecer a sus padres. 네 부모를 공경하라. Honra a tu padre, a tu madre. 여러분 그것이 자녀가 잘 될 수 있는 비결입니다. Esto es la clave para que a sus hijos les vaya muy bien. 그것이 첫 번째 원칙입니다. Esto es el primer principio, ¿no? 두 번째는요. El segundo principio, ¿cuál era?
우리는 금방 잊어먹죠. Se nos olvida muy fácilmente, ¿verdad? A nosotros. 두 번째는 성실한 겁니다. El segundo es que sean diligentes. 자기에게 주어진 과제, 자기에게 주어진 일은 어떻게든 그것을 성취하려는, 이루려는, 끝내려는 그런 것이 필요합니다. Cuando les cae alguna tarea, algún trabajo, pues tienen que también esforzarse a poder cumplir, terminar su tarea que les ha caído. 그리고 세 번째는 정직한 겁니다. El tercer principio es que sean honestos. 그리고 네 번째는 El cuarto, 이성에 관한 겁니다. 이성 교제. acerca de noviazgo, ¿no? 여러분 이것은 네 가지 원칙입니다. Son 4 principios. 여러분 이 네 가지 원칙에 대해서는 일관된 기준을 가지고 있어야 돼요. Acerca de estos 4 principios, siempre los padres tienen que ponerse bien firmes. 이 기준이 흔들리면 안 됩니다. O sea, estos principios, 4 principios, no se tienen que mover, siempre que sean firmes en su 여러분 vida. 자녀가 부모 머리 위로 올라가게 하면 안 된단 말입니다. O sea, no tienen que permitirles a sus hijos que estén encima de la cabeza de los padres. 여러분 게을러도 괜찮다 그렇게 가르치면 안 됩니다. Tampoco hay que enseñarles así. Está bien que te dé flojera. 여러분 뻔히 보이는 거짓말을 계속 하는데도 그것을 반복적으로 허용하면은 안 됩니다. Aunque los padres sepan que sus hijos también les han dicho las mentiras o andan diciendo mentiras, no hay que permitirles que sigan haciendo así. 여러분 어렸을 때 마땅히 해야 될 것이 공부고 부모에 대한 순종인데 이성 교제를 하도록 허락하시면 안 돼요. Cuando están pequeños, están también sean alumnos, lo que deben hacer es también hacer estudio y obedecerle. No tienen que permitirles a que anden de noviazgo. 여러분 그 기준이 변하면 안 됩니다. Ese base del criterio no debe cambiar. 그 일관된 기준을 가지고 있으면 부모가 안 돼 하면 안 되는 겁니다. Si en un hogar siempre se mantienen muy firmes estos 4 principios, cuando sus padres les dicen esto no, entonces siempre tiene que ser no. 여러분 우리가 자녀들이 하나님의 높은 그 권위를 부모를 통해서 우리가 볼 수 있어야 돼요. Los hijos tienen que saber ver la autoridad tan alta de Dios, pero primero a través de la autoridad que hay en el hogar con sus padres. 여러분 민수기에 보면은 서원에 관한 말씀이 나옵니다. Al ver el libro de Números hay palabras acerca de voto. 여러분 아무리 힘들고 어렵고 해도 하나님께 서원한 것은 지켜야 되는 거예요? 안 지켜도 되는 거예요? Aunque se les haga muy difícil, si han hecho algún voto a Dios, entonces tienen que cumplirlo o no. 그렇죠. Sí, tienen que cumplirlo, ¿no? 서원은 반드시 지키도록 기록되어 La 있습니다. Biblia dice que si han hecho algún voto a Dios, sí o sí, se les tiene que cumplir sin falta. 자, 집안에서 자녀들이 있습니다. En un hogar hay hijos, por ejemplo. 자녀들이 하나님께 서원을 했어요. Si los hijos han hecho algún voto a Dios, 근데 부모가 판단을 해보는 겁니다. pero los padres también los ven. 좋은 서원이 아닌 거예요. Pero ven que pues no fue un voto muy bueno. 그러면 그 부모가 자녀에게 너 그 서원 하지 마. Entonces los padres, ¿qué tal si les dicen? Pues cancela ese voto que has hecho con Dios. 너 서원한 거 그대로 하지 마. Entonces, no hagas ese voto que tú hiciste con Dios. 그렇게 할 수 있을까요, 없을까요? Así los padres les pueden decir o no. 민수기 보겠습니다. Vamos a buscar números. 민수기 30장입니다. Números capítulo 30. 민수기 30장 Números 30. 30장 33절입니다. Números capítulo 30, versículo. 민수기 30장 3절. Capítulo 30, versículo 3. 민수기 30장 3절입니다. Números capítulo 30, versículo 3. 읽어드리겠습니다. Se lo leo. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. 여러분 어느 날 가정에 있는 딸이 하나님께 서원을 했습니다. Un día en un hogar una hija hizo voto a Dios Jehová. 그런데 부모가 볼 때 그 서원은 잘못된 거예요. Pero al padre no le parece que haya hecho ese voto. 그 서원대로 하지 말라고 했습니다. Entonces le dijo, no lo hagas. 그러면 그 부모의 입장에 대해서 하나님 뭘 하실까요? Entonces Dios, ¿qué dirá acerca de la palabra que su padre le dijo? 5절입니다. Versículo 5. 5절 함께 읽겠습니다. Versículo 5. Leemos juntos. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. 자녀가 하나님께 서원을 했어요. Los hijos han hecho voto a Dios.
근데 부모가 볼 때 그 소원이 잘못된 거단 말이죠. Pero a su padre no le parece que hayan hecho ese 네가 voto. 소원한 대로 하지 마 그랬습니다. Y les dice, entonces no hagas lo que tú hiciste. 하나님 뭘 하셨죠? Voto. Entonces Dios, ¿qué le dice? 부모가 하라는 대로 해. 그냥. Entonces, pues está bien que el padre haya dicho que sea como la palabra de su padre. 부모가 하지 말라면 네 소원한 거 하지 마. O sea, si el padre le dice que no haga, está bien que entonces no se cumpla ese voto. 여러분 부모의 권위가 이런 거예요. Así es la autoridad de los padres. 여러분 하나님도 인정해 주시고자 하는 것이 뭐냐면 부모의 권위라는 O 겁니다. sea, lo que todavía Dios quiere reconocer es la autoridad de sus padres. 이만큼 부모의 권위라고 하는 것은 아주 중요하고 아주 높이 있는 겁니다. O sea, la autoridad de los padres, tal como dice esta palabra, es algo muy importante, está en lo alto. 그런데 세상에 있는 많은 부모들이 자기들 스스로가 하나님께서 부여주신 그 권위를 버리는 거예요. Pero muchos padres que están en este mundo, ellos tiran, dejan esa autoridad que Dios les ha dado en el hogar. 그러니까 자녀들이 부모를 시간이 지나면서 무시를 할 수 있게 되는 겁니다. Por eso, conforme pasando tiempo, luego los hijos entonces salen siendo rebeldes contra sus padres. 여러분 지금이라도 저와 여러분은 부모가 될 사람이고 부모가 된 사람들입니다. Desde ahora, yo y ustedes somos los que ya somos padres de los hijos o algunos de ustedes van a ser padres, ¿no? 우리는 올바른 성경적인 기준을 가지고 일관된 가치관을 가지고 있어야 됩니다. Así que tenemos que tener la base del criterio correcta, conforme a la Biblia. 그리고 그것을 자녀들에게 가르쳐야 됩니다. Y hay que enseñar esa base del criterio, tal como dice la Biblia, a los hijos. 그런 부모들을 보면서 자녀들은 올바른 것을 듣고 올바른 것을 보고 자라는 겁니다. Entonces, estos hijos, viendo a sus padres que andan así, viendo también lo correcto, sabiendo lo correcto, escuchando lo correcto, así crecerán. 그럴 때 그 자녀들이 올바르게 자라고 구원받고 하나님 앞에 올바로 살아가게 될 수 있는 겁니다. Así crecerán de manera correcta y van a poder ser también hombres buenos ante Dios y van a vivir para Dios. 그래서 이렇게 이성 교제에 관한 것들은 우리 부모로서 이렇게 정리를 해야 될 겁니다. Entonces, en cuanto a noviazgo, nosotros siendo padres nos tiene que quedar bien claro de que así se tiene que dar. 그리고 우리가 두 번째 생각하려고 하는 것이 가정에 싸움이 있고 가정에 다툼이 있고 가정에 불화가 있을 때 이것을 어떻게 할 거냐 말입니다. La segunda cosa que debemos pensar es que cuando hay pelea, disensión en un hogar, ¿cómo hay que tratar este problema? 잠언 17장을 잠깐 보겠습니다. Busquemos Proverbios capítulo 17. 잠언 17장 1절입니다. Proverbios capítulo 17, versículo 1. 잠언 17장 1절을 함께 읽겠습니다. Proverbios 17:1. Leemos juntos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. 무슨 말이냐면은 가정의 화목이라고 하는 것은 너무 중요하다는 겁니다. ¿Qué quiere decir? La paz en el hogar es algo muy importante. 가정이 화목해야, 가정이 평강해야 외부의 삶이 평안하고 안정적이 되는 것입니다. Siempre tiene que haber paz, también tranquilidad en el hogar para que también su vida fuera de hogar también sea muy tranquila y de paz. 그런데 우리 생각해 보죠. Vamos a pensar. 우리 가정에 안 싸우는 가정이 있을까? ¿Habrá algún matrimonio que no se pelee? 남편과 아내가 한 번도 싸우지 않는 그런 가정이 있을까? ¿Habrá algún también matrimonio hogar en el cual un esposo y una esposa jamás se han peleado? 있을까요? ¿Habrá algún matrimonio que no se haya peleado ninguna vez? 아마 어려울 겁니다. Sería muy difícil, ¿no? 가정에는 부부 싸움이 있습니다. Pues en el hogar hay pelea entre los esposos. 여러분 찔리죠? Como que eso como que son acusados, ¿verdad? Por su conciencia de escuchar esta palabra. 안 싸우는 가정이 어디가 O 있겠습니까? sea, ¿dónde estaría el hogar que no se pelee? 여러분 그런데 잘 생각하셔야 Pero 됩니다. hay que pensar bien. 가정에서 남편과 아내가 의견 충돌이 있는 것하고 서로 적이 돼가지고 싸우는 것하고는 달라요. En el hogar, pues tener idea diferente, pensamiento, y por eso tener choque de idea es diferente de que
esposo y esposa sean enemigos y que peleen. Así. 그러니까 생각의 차이가 있고 그리고 선택의 차이가 있어가지고 이렇게 의견 충돌이 있을 수 있잖아요. Cada quien piensa de manera diferente, entonces puede haber este choque de su idea, ¿verdad? Con alguna cosa. 근데 이것이 계속해서 발전하면 뭐가 될까요? Pero si siguen dejando que siga avanzando este choque de la idea, luego ¿qué será? 이 남편과 아내가 적이 되는 거예요. El esposo y la esposa luego serán enemigos. 그 적이 싸우듯이 전쟁을 하듯이 싸우게 되는 겁니다. Como si estuvieran en una guerra. Entonces un esposo y una esposa así, siendo enemigos, se pelean. 그럼 어떻게 하면 되죠? Entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación? 다툼, 불화, 그리고 부부간의 전쟁으로 가기 전에 의견 충돌에서 그게 멈춰야 돼요. Antes de que entonces pues tengan la pelea o que tengan disensión entre los esposos, cuando hay choque de idea, no hay que dejar que crezca, sino terminar con eso. 같은 17장 14절입니다. Proverbios 17-14 del mismo libro. 14절 함께 읽겠습니다. Versículo 14, leemos juntos. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. 여기 보면 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라 그렇게 말씀하셨잖아요. Dice, deja pues la contienda antes que se enrede. 여러분 너무 부부가 마치 원수처럼 적이 돼가지고 싸우기 전에 그 의견 충돌로 시작했을 때 어느 정도가 되면 그칠 수 있는 것은 그 지혜입니다, 지혜. Antes de que el matrimonio entonces se pelee, así como siendo como enemigos, cuando hay choque de idea, cuando no lleguen a un acuerdo, dejar la contienda también es una manera sabia, dejar esa situación. 가장 나쁜 상태가 될 수 있습니다. Si no, todavía pueden llegar a un estado muy peor. 서로 적으로 부부가 싸우게 되면요. Si los esposos se pelean como enemigos, 남편이 자식들에게 어머니의 치부, 어머니의 잘못된 것, 어머니의 부족한 것을 자녀에게 얘기할 수 있습니다. cuando se pelean demasiado, luego puede que el esposo hable de las faltas, de las debilidades de su esposa a sus hijos, enfrente de ellos. 아내도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con la mujer. 너무 남편과 원수돼서 싸우면 자녀들에게 남편의 잘못된 것, 부족한 것, 치부들, 죄들을 자녀에게 얘기하는 거예요. Si se pelea mucho con su marido como su enemigo, luego entonces esta mujer llega a decir a sus hijos acerca de las faltas, de los errores, de las debilidades de su marido, pero enfrente de sus hijos. 그러면 그런 것들을 부모로부터 듣는 자녀들의 마음이 어떤 상태가 될까요? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué tal sería el corazón de los hijos que llegan a escuchar este tipo de cosas a sus padres? 자녀들이 아버지를, 어머니를 신뢰하지 않습니다. Los padres ya no tendrán la confianza con su padre o con su madre. 순식간에 부모의 권위는 무너지는 겁니다. Desde entonces la autoridad de los padres cae para abajo. 더 나가면 죄송하지만 자녀들에게 부모가 조롱거리가 될 수도 있습니다. Todavía el caso peor puede ser que todavía los hijos vayan a burlarse, los tomen a sus padres por su burla. 여러분 가정에서 부부가 싸움을 하는 것은 자녀들에게는 큰 불행입니다. Si los padres se pelean en el hogar, sería una gran infelicidad para sus hijos. 여러분, 우리 자녀들, 우리가 사랑하는 그 자녀들이 하나님으로부터 은혜를 받아야 되잖아요. Nuestros hijos, a los que amamos, deben recibir la gracia de Dios, ¿no? 그러면 그 자녀들이 은혜를 받을 때 누구를 통로로 해서 받냐면 부모님을 통로로 해서 하나님의 은혜를 받는 거예요. Entonces, ¿de qué manera nuestros hijos en el hogar van a poder recibir la gracia que viene de Dios? A través de sus padres que sirven de medio. Por ellos, los padres reciben la gracia de Dios. 부모님의 기도,
por la oración de sus padres, 부모님의 올바른 삶, por la vida correcta de los padres, 부모님의 올바른 권위, por la autoridad correcta de los padres, 부모님의 올바른 가르침, por la enseñanza correcta de los padres. 그 모든 것을 통해서 하나님의 은혜가 자녀들에게 내려온다 말입니다. A través de todas estas cosas de los padres, la gracia ahora cae a la vida de los hijos. 그런데 그 은혜의 통로가 될 부모가 싸우면 어떻게 될까요? Pero ¿qué tal si los padres que tienen que ser el medio para darles la gracia de Dios, si se pelean? 그 부모들은 자녀를 위해서 기도하는 것이 부모들이 자녀를 위해 기도를 할 수 없게 될 겁니다. Si se pelean entre ellos, ya no van a poder hacer la oración por sus hijos, ¿no? 기도가 막히는 거예요. Así que desde entonces la oración será impedida. 그 막혀진 기도 때문에 하나님의 은혜가 부모를 통해서 자녀에게 내려올 수 없는 겁니다. Por esa oración impedida de los padres, ahora la gracia que tiene que llegar hasta sus hijos ya no puede ir con ellos. 베드로전서 3장입니다. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 3. 베드로전서 3장 7절입니다. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 베드로전서 3장 7절 함께 읽겠습니다. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Leemos juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 너희 기도가 막히지 아니하게 하렴이라. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 여러분 가정에서 남편과 아내 사이에 화목하는 것은 절대적으로 중요한 겁니다. En el hogar, lo más importante es que el esposo y la esposa siempre los dos estén en paz. 여러분 보통 중요한 게 아니에요. O sea, es algo muy importante. 여러분 마른 떡 한 조각만 가지고도 행복할 수 있는 게 뭐냐? 가정의 화목입니다. Aún con un bocado de pan seco, ¿de qué manera entonces pueden vivir felices si está en un hogar también estable de los padres que son felices? 여러분 금으로 치장된 집에 살아도 남편과 아내가 매 싸우면 그것이 지옥이요. Aunque vivan en una casa bien adornada de los oros, si el esposo y la esposa que viven ahí siempre se pelean, ahí es el infierno. 여러분 실제로 남편과 아내가 싸우면요, 그 마음이요 거의 지옥 같아요. Si el esposo y la esposa se pelean, siempre su corazón anda como del infierno. 야, 그럼 우리 생각해 봅시다. Vamos a pensar. 그럼 왜 남편과 아내가 불화가 있고 다투고 싸우고 적처럼 생각하냐 말입니다. Entonces, ¿por qué creen que hay disensión? ¿Por qué los esposos se pelean y también piensan que son su enemigo? 여러분 불화하는 이유가 있습니다. Hay razón de por qué tienen contienda. 가장 중요한 이유는 남편이 남편된 도리가 있고 남편으로서 해야 될 책임이 있는데 그 도리와 책임을 하지 않습니다. La razón muy importante de por qué los esposos se pelean es que cada quien tiene su deber que debe cumplir. O sea, el esposo tiene deberes que tiene que hacer, pero no lo hace. 그러면 그 남편을 향해서 아내는 악한 마음, 나쁜 마음, 불신스러운 마음을 가질 수밖에 없어요. Entonces, al ver a su esposo que no cumple, no hace los deberes que tiene que hacer, la esposa puede tener desconfianza con su marido. 그렇게 하면 그 남편에 대해서 넓은 마음의 판단이나 넓은 마음의 배려가 안 나오는 것입니다. Si es así, ya no puede entonces pensar de manera positiva acerca de su esposo, no puede entenderlo. 그래요, 안 그래요? ¿Sí o no? 여러분 아내도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con la esposa. 여러분 아내로서의 도리와 책임이 있습니다. Las esposas también tienen deberes que deben cumplir en su hogar. 그 아내로서의 도리와 책임이 있는데 그것을 다 하지 않고 남편에게 뭔가를 요구하면 남편은 들어줄 마음이 생길까요? 없어질까요? La mujer también en el hogar tiene algunas cosas que tiene que cumplir hacer, pero sin que haga sus deberes. Si le pide solamente a su marido que le haga algo, entonces el marido querrá hacer su favor o no. 여러분 가정은 아주 편안한 곳입니다. El hogar es un lugar que tiene que ser bien tranquilo. 그 안에 내 참 행복이 그 가정 안에 있어요. Porque siempre en un hogar hay felicidad verdadera de uno. 그러나 그 가정이 화목을 유지하기 위해서는
아내로서의 도리와 책임, 남편으로서의 도리와 책임을 다 해야 되는 Pero 겁니다. para que ese hogar siempre pueda mantenerse con la paz, la felicidad, cada quien tiene que llevar a cabo sus deberes. El esposo con sus deberes y la esposa con sus deberes. 남편은요. Y el esposo, 남편은 먼저 하나님을 경외해야 됩니다. primero el esposo tiene que temerle a Dios. 하나님을 경외하는 남편이 아내로부터 존경을 받을 수 있어요. El esposo que le teme a Dios puede ser también respetado por su mujer. 그리고 남편은 성실해야 됩니다. Y el esposo siempre debe ser diligente. 가족을 부양해야 되는 O 거예요. sea, con esa diligencia tiene que saber mantener a su familia. 때문에 제가 냉정하게 여러분께 말씀드립니다. Por eso yo les voy a decir también severamente a ustedes. 저는 게으릅니다. Uno dice, yo soy flojo. 저는 내가 일하기 싫으면 안 합니다. Pues cuando a mí no me parece, pues yo no me pongo a trabajar. 만약에 결혼 안 하셨으면 결혼하지 마세요. Si dicen así y todavía si son solteros, les es mejor que ya no se casen. 여러분 게으르고 나태하고 성실하지 않으면 결혼 안 하시는 게 좋아요. O si dicen que son perezosos, les da flojera hacer algo, si dicen que son flojos, es mejor que no se casen. 여러분 결혼 안 하면 게으른 사람은 결혼 안 하면 혼자만 힘듭니다. Porque en caso de los flojos, si no se casen, solamente ellos nada más van a sufrir. 근데 결혼 해버리면 어떻게 될까요? Pero ¿qué tal si los flojos se casan? 그 게으른 사람 주위에 있는 가족들이 다 힘들어집니다. Todavía le hará sufrir más a su familia también y van a hacerle sufrir a todos sus miembros de la familia. 그래서 여러 사람 괴롭히지 말고 결혼 안 하는 게 차라리 좋습니다. Entonces, si dicen que son flojos, les da flojera hacer algo, es mejor que no se casen para no hacerle sufrir a los demás. 여러분 제가 지금 여러분에게 결혼하지 말라는 거예요, 성실하게 살라는 거예요. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles a ustedes? Les estoy diciendo que no se casen o que vivan diligentemente. 여러분 성실하게 살아야 Que 됩니다. vivan diligentemente. 그리고 남편은 공의가 있어야 됩니다. Y también un marido tiene que tener también la justicia. 여러분 남편으로서 한 가정의 가장으로서 권위가 있으려면 공의가 있어야 돼요. Siendo marido jefe de un hogar, para tener también la justicia, tiene que tener la autoridad. 여러분 자기가 기분 좋을 때 잘못된 것 자녀들이 잘못된 것을 봐도 그냥 허용해 줍니다. Cuando un marido está de buena, entonces aún viendo a sus hijos que andan bien, pues les permite que hagan así. 근데 아버지가 부모가 남편이 기분이 아주 나빠가지고 자녀가 조금 잘못했을 때 자녀를 막 두들겨 패요. Pero un esposo viene muy chocado a la casa, está de muy mala, y viendo a pocos errores de sus hijos, de repente levanta la vara y les pega así bien duro. 그거는 불의한 거예요. Eso no es justo. 여러분 남편으로서의 도리가 있고 책임이 있는 겁니다. Hay deberes que el esposo tiene que cumplir y su responsabilidad. 여러분 남편의 형상이 누구냐면 예수님이십니다. O sea, ¿quién sería también la imagen verdadera de marido? Es Jesús. 아내의 형상이 교회, 구원받은 그리스도인들이에요. Entonces, ¿qué sería la imagen verdadera de la esposa? Es la iglesia, o sea, los salvos. 여러분 어떻게 그리스도인으로 태어날 수 있습니까? ¿De qué manera uno puede nacer como cristiano, nacer de nuevo? 여러분 그리스도인을 위해서, 죄인들을 위해서 예수님이 십자가에서 가장 큰 고통 가운데 피 흘려 죽으셨습니다. Jesús es el que murió sobre la cruz derramando la sangre con el mayor sufrimiento por los cristianos. 주님께서는 할 수 있는 모든 것을 다 했단 말입니다. O sea, el Señor de su parte hizo todo lo que él podía hacer. 여러분 그런 것처럼 남편은 아내를 위해서 할 수 있는 것을 다 해야 됩니다. Como él, el esposo también de su parte tiene que saber hacer todo lo que él puede hacer. 여러분 교회 바탕이 뭐예요? ¿Cuál sería la base de la iglesia? 교회 바탕은 예수님의 사랑입니다. La base de la iglesia es el amor a Jesús. 교회는 아내 모형이라고 했죠. Les dije que la iglesia es la sombra, imagen verdadera de la mujer, ¿no? 여러분 교회의 바탕이 예수님의 사랑이라고 했습니다. O sea, dice que la base de la iglesia es el amor de Jesús. 아내 기초가 뭐예요? ¿Cuál sería la base de la esposa? 아내의 바탕이 뭐냐 말입니다. ¿Cuál sería el cimiento de la esposa? 남편의 사랑이요. Es el amor de su marido hacia ella. 그러니 남편의 도리, 남편의 책임 중에 아내를 아끼는 것이 들어가 있단 말입니다. Entonces, una de las responsabilidades de los deberes del marido es que siempre estime, ame, cuide a su mujer. 이사야 11장입니다. Busquemos Isaías capítulo 11.
이사야 11장 5절입니다. Isaías capítulo 11, versículo 5. 이사야 11장 5절 함께 읽겠습니다. Isaías capítulo 11, versículo 5, leemos juntos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. 여러분 지금 이게 누구를 얘기하시는지 아세요? ¿Saben de quién está hablando esta palabra? 여러분 이게 예수님을 말하시는 거예요. Está hablando de Jesús. 여러분 예수님은 공의로 그 허리띠를 삼으며 성실로 몸의 띠를 삼으셨습니다. Hablando de Jesús dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. 여러분 남편이 가정에서 해야 될 도리와 책임이 뭐냐면은 공의가 있어야 되고 성실해야 되는 겁니다. O sea, ¿cuál es el deber y la responsabilidad que tiene que tener un marido en el hogar? Que siempre sea justo, que tenga la justicia y que sea diligente. 그리고 남편은 남편의 위치에서 수고하고 희생할 수 있어야 됩니다. Y el marido en su posición tiene que saber sacrificar también, trabajar. 여러분 그것이 아내에게 공격을 받지 않을 수 있는 그런 남편의 도리와 책임이요. Eso es la manera para que su esposa no le ataque a su marido. 그러니 우리 남편 된 사람들이 정신을 차려야 되는 거예요. Así que nosotros siendo maridos siempre tenemos que también andar bien considerando estas cosas 가정의 화목을 위해서. para mantener la paz en nuestro hogar. 여러분 아내의 위치에서도 아내의 도리가 있고 아내의 책임이라는 것이 있습니다. También las esposas estando también en su lugar tienen su responsabilidad y sus deberes. 에베소서 5장, 골로새서 3장, 디모데전서 2장, 베드로전서 3장에 보면 아내가 어떻게 해야 될지의 그 도리와 책임이 기록되어 있습니다. Al ver Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3 y Primera de Timoteo capítulo 2, ahí están escritos los deberes que tienen que hacer las mujeres. 남편과 마찬가지로 아내도 하나님을 경외하는 여자여야 됩니다. Igual que los maridos, las mujeres también tienen que ser personas que le temen primero a Dios. 그리고 잠언 31장에 보면 현숙한 여인이 있습니다. Y al ver Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa. 여러분 현숙한 여인은 히브리 말 원어로 보면 팔뚝이 굵은 여자를 의미합니다. Al ver pues hebreo, la mujer virtuosa es la que tiene también el brazo muy grueso. 여러분 남편이 성실해야 된다고 말씀드렸습니다. O sea, les dije que los maridos tienen que ser diligentes, ¿no? 그럼 여자는 게을러도 됩니까? Entonces, ¿estará bien que a las mujeres siempre les esté flojera y que sean flojas? 아닙니다. No. 여자도 가정의 일에 성실해야 됩니다. Las mujeres también tienen que ser siempre diligentes con el trabajo de su hogar. 가족을 위해서 음식을 준비하는 사람이 누굽니까? ¿Quiénes son las que preparan la comida para su familia? 아내입니다. Las mujeres. 그런데 자기가 피곤하다고 자기가 음식하기 싫다고 바깥에 사 먹습니다. Pero dicen que están cansadas, dicen que les está flojera, entonces les dicen que pues vayan a la calle y que le compren la comida. 도리와 책임을 다 하는 겁니까 안 하는 겁니까? ¿Esto significa que está cumpliendo la mujer su deber, su responsabilidad o no? 하지 않는 거예요. No. 성실해야 됩니다. Tienen que ser diligentes también las mujeres. 여러분 가정에 청소를 깨끗하게 가정이 깨끗하도록 여러분 청소를 하셔야 됩니다. En su hogar también siempre tiene que mantenerlo limpio. 집에 들어가면 꼭 무슨 전쟁이 난 집처럼 엉망으로 되어 있으면 안 됩니다. Cuando entran en una casa, como si ya apenas hubiera ocurrido una guerra, pues no tienen que dejar bien sucio. 그리고 남편에게 순종하셔야 됩니다. Y las mujeres deben obedecerles a sus maridos. 여러분 남편이 돈 많고 잘나서 순종하는 게 아니에요. O sea, tienen que obedecer a su marido, no porque siempre su marido tenga mucho dinero o no porque esté guapo. 하나님께서 남편의 위치를 아내 위에 두셨기 때문에 우리는 그 하나님 말씀에 따라서 순종하는 겁니다. La razón por la que la mujer tiene que obedecerle a su marido es porque Dios ha puesto la posición del marido sobre la mujer. Por eso, ya que es la palabra de Dios, la esposa tiene que obedecerle a su marido. 그러면 하나님께서 그 아내를 아름다운 위치에 분명히 두실 겁니다. Si hace así esta mujer, Dios seguramente la hará hermosa y estará en una posición muy hermosa. 그리고 아내에게 특별히 한 가지 요구되는 것이 디모데전서 2장, 베드로전서 3장에 보면 여자는 사치하면 안 됩니다. También al ver Primera de Timoteo capítulo 2 y Primera de Pedro capítulo 3, otra cosa que se le también requiere a la mujer es que no sea ostentosa, que no sea lujosa. 여러분 남편이 어떻게
벌어서 가정에 돈을 갖다 주던 그 아내는 아껴서 가족을 위해서 잘 사용해야 됩니다. El marido es el que trabaja afuera y gana dinero y se lo trae. Entonces la mujer no tiene que malgastar, sino tiene que también saber escatimar, también administrar para usar ese dinero. 그래서 가정에 있어서 불화가 일어나지 않고 남편과 아내가 서로 대적처럼 하지 않고 가정의 화목을 이루는 것은 너무너무 중요한 겁니다. Así que es muy importante que siempre se mantenga la paz en un hogar, que el esposo y la esposa que no se peleen, sino que siempre mantengan la paz en su hogar. 오늘 세 번째 질문은 사춘기에 대한 것입니다. La tercera pregunta es acerca de adolescencia. 자녀가 이제 중학생, 고등학생 이렇게 되면 그 자녀들이 부모가 하는 그 말에 대해서 저항을 하고 또 반항을 하고 또 불순종하는 일이 잦아집니다. Ahora que sus hijos van a la secundaria o a la preparatoria, pues suceden todavía más que ellos se pongan rebeldes y que desobedezcan a sus padres. 그리고 자녀가 성장할수록 특별히 이 자녀들이 집에 와서 부모하고 말을 섞으려고 하지 않습니다. Cada vez que crecen, cuando sus hijos regresan a la casa, ya no quieren tener la plática con sus padres. 그래서 우리 사춘기에 접어든 학생들에 대해서는 우리가 잘 생각을 해야 됩니다. Entonces, con los hijos que ya son adolescentes, hay que pensar bien. 먼저 여러분들에게 말씀드린 것처럼 부모가 가지고 있어야 될 자녀를 향한 네 가지 원칙이 있잖아요. Así como les dije, hay 4 principios que los padres tienen que tener para tratar a sus hijos, ¿verdad? 그 원칙을 최대한 지키는 범위 안에서 사춘기에 접어든 그 아이들이 언행이 조금 거칠어도 좀 넓은 마음으로 바라볼 필요가 있습니다. Siempre y cuando guardando estos 4 principios que los padres tienen que tratar y guardar a los hijos, guardando estos 4 principios, aunque a veces los hijos adolescentes también lleguen a decir las palabras un poco feas, agresivas. En este caso es necesario que los padres tengan corazón un poco más generoso para tratar de entenderlos. 무슨 말이냐면은 사춘기의 그 특별한 때를 고려해 주라 배려해 주라 말입니다. O sea, lo que les quiero decir es que también que los padres sepan considerar también esa etapa especial de que son adolescentes. 배려를 해 주라는 거예요. Que los sepan considerar. 조금 말이나 언행이 조금 거칠어도 Aunque vean a sus hijos que pues les habla un poco feo y también así actúan un poco mal. 부모를 무시한다. Por ejemplo, si ignoran a sus padres, 그건 용납하면 안 되죠. eso no tienen que aceptar. 이성 교제를 한다. Pero siendo adolescentes, si andan de noviazgo, eso no. 그건 용납하면 안 Eso 되죠. no tienen que aceptar. 자기 할 일을 전혀 안 한다. Siendo adolescentes, si no hacen nada lo que tienen que hacer, 그건 안 되는 거예요. tampoco tienen que aceptar que ellos anden así. 그 외에 작은 것들은 부모님 눈에 좀 불편해도 마음에 들지 않아도 넓은 마음으로 바라볼 필요가 있다는 겁니다. Pero de ahí en fuera, cuando lleguen a ver, por ejemplo, cosas pequeñas de que a veces les hablen un poco feo y que actúen un poco mal, si están en esta etapa de adolescencia, hay que saber considerarlos y entenderlos. 그리고 아동학자들이나 심리학자들에 의하면 사춘기가 되었을 때 그 부모가 특별히 어머니 쪽에서 자녀들과 친구처럼 대하는 것이 아주 좋다라고 얘기를 합니다. Y según los psicólogos o los expertos que hacen investigación, estudio también de adolescencia, dicen que cuando sus hijos están en tiempo de adolescencia, especialmente en este caso papel de la mujer, de mamá, es importante, es bueno acercarse a sus hijos como su amiga. 자녀가 학교에서 돌아오잖아요. Cuando, por ejemplo, sus hijos regresan de la escuela a la casa, 그런 자녀들을 향해서 어머니가 친구가 되어 주라는 겁니다. a estos hijos entonces que los padres también que les sean sus amigos. 이해가시나요? Si me explico, me doy a entender? 저는 죄송합니다. 제가 개인적으로는 저는 자녀들이 말하면 저는 거의 대부분 무시합니다. Una disculpa, pero en mayor caso, cuando mis hijas me dicen algo, en mayor caso yo las ignoro. 지금은 그렇지 않습니다. Pero ya no. 예전에. Antes ya las ignoraba. 근데 그렇게 하면 안 됩니다. Pero no hay que hacer así. 특별히 어머니는 자녀들이 학교에서 돌아오면 친구를 대하듯 친구가 되어주는 겁니다, 실제로. Especialmente la madre es la que tiene que ser amiga de sus
hijos cuando ellos regresen de la escuela a la casa. 그러면 사춘기에 접어들었더라도 그 아이가 마음을 열을 때가 있어요. Pero aunque sean sus hijos adolescentes, si su mamá se les acerca como su amiga, va a haber momento en que los hijos van a querer abrir su corazón hacia la 여러분, mamá. 누구에게 마음을 주고 누구에게 마음을 열어놓고 누구에게 마음을 보여주는 것이 쉬운 일이 아닙니다. No es fácil entonces abrir el corazón de uno hacia una persona y sacar todo lo que hay en su corazón para decírselo. 근데 어머니가 친구가 되어주면 어머니에게는 그게 가능하다는 거예요. Pero si la madre entonces se les acerca como su amiga, entonces luego querrán abrir también su corazón y para decirles todo lo que hay en su corazón, sinceramente. 그리고 무엇보다도 좋은 방법은 하나님의 말씀인 잠언을 읽는 겁니다. Y la manera muy buena es que lean juntos la palabra de Dios, libro de Proverbios, 그냥 하루에 한 장씩, un capítulo por día, 하루에 한 장씩만. solo un capítulo por día. 그러면 그 잠언의 말씀이 하나님을 경외하고 부모를 공경하고 부모에게 순종하고 나쁜 거 좋은 거 가려사라고 다 기록되어 있습니다. Entonces todas estas palabras de Proverbios les enseñarán que tienen que vivir temiéndoles a sus padres y que les obedezcan y que también sepan discernir qué está bien, qué está mal para andar bien. 하나님께서 잠언을 통해서 자녀를 직접 가르치십니다. O sea, Dios es el que va a enseñar directamente con las palabras de Proverbios a sus hijos. 여러분 잠언은 31장까지 있습니다. Proverbios tiene 31 capítulos, 그래서 매달 읽을 수 있습니다. así que cada mes entonces pueden leer 하루에 한 장씩. un capítulo al día. 근데 주의해야 될 게 있습니다. Pero hay que tener algo cuidado. 여러분 잠언을 읽었습니다. Si leyeron Proverbios, 잠언을 읽었는데 아버지가 또 그 잠언을 가지고 계속해서 말을 합니다. si leer después de haber leído un capítulo de Proverbios, de repente si el padre también empieza también a explicar y a hablar acerca de las palabras de Proverbios, 그럼 좋을까요, 나쁠까요? entonces a sus hijos les gustará que su padre les siga explicando acerca de la palabra de Proverbios. 나쁜 방법. Eso es una manera mala. 잠언이 얘기했으면 아버지는 그냥 입 닫고 있으면 됩니다. Si Proverbios les dijo la palabra a sus hijos, lo que tienen que hacer los padres, el padre es que esté con la boca cerrada. 충분히 하나님께서 자녀들의 마음에 말씀해 주셨다라고 믿고 아버지는 그냥 조용히 빨리 그 모임을 끝내는 게 좋습니다. Tienen que creer que las palabras de Dios fueron suficientes para decirles, educarles a los hijos. Entonces el padre, siendo jefe, lo que tiene que hacer es terminar esta reunión lo más pronto posible. 잠언을 읽었는데 아버지가 또 일장 연설을 하면 그것은 잔소리밖에 안 되는 거예요. Ya leyeron libro de Proverbios, un capítulo, pero de repente si el padre empieza su sermón otra vez basado en capítulo de Proverbios, eso solamente sería mala manera para educar. 그래서 근본적으로는 이런 모양으로 자녀를 교육하시고 자녀들이 사춘기가 됐을 때 그 자녀들의 타입에 따라서 그 상황이 너무너무 달라요, 실은. De esta manera, con esos conceptos tienen que también educar basados en estas cosas, pero dependiendo del caso de sus hijos también siempre las situaciones pueden ser diferentes. 그리고 그때는 그 상황에 따라서 기도 가운데 자녀들과 잘 교제하시기 바랍니다. Los casos siempre pueden ser diferentes, entonces en cada situación que se les presente orando a Dios también tienen que saber tomar la medida para poder resolver. 그리고 마지막으로 네 번째 질문이 우리 자녀는 하루 종일 스마트폰 가지고 뭔가를 보고 스마트폰으로 유튜브를 보고 뭔가를 하루 종일 봅니다. La última pregunta que los padres tienen es que siempre mis hijos todo el día andan con su celular viendo el video de YouTube. 그러면 이 유튜브나 스마트폰을 이걸 하는 것을 이거를 허용해야 될까요, 말아야 될까요? Entonces, hay que permitirles que ellos vean también YouTube y que tengan también celular. 여러분 기본적으로 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. Así pueden pensar ustedes también. 여러분 무엇이든지 간에 사람에게 주어지는 조건이 있잖아요. Cualquier cosa que sea, siempre hay algunas condiciones que se les dan a los hombres, ¿no? 그 주어지는 조건은 그 조건을 받아들이는 그 사람의 인격하고 연결해서 생각을 해야 돼요. Todas las condiciones que vienen de fuera a los hombres tienen que también siempre saber relacionar con la personalidad, carácter de uno. 자, 일단 스마트폰이 자녀에게 주어졌습니다. Por ejemplo, si se le da celular a su hijo, 그럼 이 스마트폰하고 자녀의 인격하고 자녀의 인격이 이 스마트폰을
받아들일 수 있는, 감당할 수 있는 그런 인격이 되냐는 걸 생각하시라는 거예요. Entonces, lo que tienen que pensar es que cuando se le da ese celular a su hijo, lo que deben pensar los padres es si la personalidad de su hijo sabe poder controlar ese celular, que si sabe también manejar ese celular. 여러분, 우리 시대는 남녀노소를 불문하고 모든 세대 사람들이 유튜브를 보고 있잖아요. En nuestro tiempo, sean hombres, mujeres, todos los hombres del mundo ven los videos de YouTube, ¿verdad? 그럼 그 유튜브하고 유튜브를 보고 있는 자녀의 인격하고 연결시켜서 그 자녀의 인격이 이 유튜브를 감당할 수 있냐, 받아들일 수 있냐는 것을 생각하라 말입니다. Entonces tiene que poder saber considerar la personalidad de su hijo, que si el carácter, la personalidad de su hijo pueda soportar esos videos de YouTube, que si pueda controlarlos o no. 여러분, 초등학교에 다니는 어린아이가 있습니다. Hay un niño pequeño de primaria, 이제 지금 10살 됐습니다. apenas tiene, por ejemplo, 10 años, 여러분, 그런데 부모가 부자라고 해서 그 자녀에게 10,000페소를 한 달 용돈으로 줍니다. pero aunque sus padres son muy ricos, entonces sí, cada mes le dan a ese niño de primaria 10,000 pesos a su hijo. 그건 잘한 거예요? ¿Eso es bueno o malo? 그럼 자녀를 망치는 거예요. Eso es destruir la vida de su hijo. 여러분, 그 자녀가, 그 어린아이가 10,000페소를 가지고 그 10,000페소를, 그 돈을 감당할 수 있냐 말입니다. 그 인격이. O sea, a lo que yo voy es que ese niño de primaria, que si tiene la personalidad con la que puede soportar y saber controlar, usar ese dinero de 10,000 pesos con su carácter. 여러분, 의사에게 칼이 주어지면 병을 고칩니다. Si se le da un cuchillo al doctor, con ese cuchillo sabe curar a los enfermos. 여러분, 요리하는 사람이 칼을 쥐면 맛있는 음식을 만들 수 있어요. Si se le da cuchillo también a una persona que sabe cocinar muy bien, puede hacer alguna comida muy rica. 근데 어린아이에게 칼을 주면요, Pero si se le da un cuchillo a un niño pequeño, 자기를 해칠 수도 있고 puede dañarse a sí mismo 다른 사람을 해칠 수가 있는 o 거예요. puede dañar a otras personas, ¿no? 스마트폰이나 유튜브도 마찬가지다 말이에요. Lo mismo pasa con celular o con YouTube. 그것을 접하는 사람의 인격이 그것을 감당할 수 있냐 없냐 하는 것을 반드시 부모들은 생각해야 되는 거예요. Los padres tienen que considerar y saber sin falta que si sus hijos son capaces de poder manejar de manera sabia y controlar también YouTube o celular cuando se les da. 왜냐하면 우리가 지금 어떤 시대를 살아가고 있습니까? Es porque en qué tiempo estamos viviendo. 성경이 기록된 역사의 마지막 때를 살아가고 있습니다. Vivimos en la última historia de la humanidad de la cual la Biblia habla. 성경을 말씀하시기를 악인이 처처에 횡행하는도다 이렇게 말씀하셨습니다. La Biblia dice que los impíos son los que siempre andan prosperando. 여러분, 인생의 악한 것들, 더러운 것고 추잡한 그런 것들이 인생 중에 높아지는 그런 시대를 우리가 살아가고 있단 말입니다. O sea, estamos viviendo en el tiempo en que las cosas viles, sucias, siempre son exaltadas. 시편 12장 8절 함께 읽겠습니다. Salmo 12:8 leemos juntos. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. 비루함이 인생 중에 높아지는 때에 악인이 처처에 횡행하는도다. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. 여러분, 이 말씀에 이 문화가 어디를 통해서 지금 나오냐면은 유튜브를 통해서 다 나오는 겁니다. O sea, todas estas cosas viles y las cosas de la vileza, ¿por qué medios siempre están saliendo para afuera a este mundo? Por YouTube. 여러분, 유튜브를 잘 생각해 보세요. Piensen bien acerca de YouTube. 우리 자녀들이 유튜브를 계속해서 본다고 생각해 보세요. Piensen que si sus hijos siguen viendo los videos de YouTube, 자, 그러면 그 유튜브를 보면서 하나님을 경외하는 마음, 부모를 공경하는 마음이 생길까요? viéndolo siempre, entonces se les dará ese corazón de poder temerle a Dios y también obedecerles a los padres o no. 여러분, 그 유튜브를 보면서 겸손한 마음 그리고 순종하는 마음을 배울 수 있겠습니까? Viendo estos videos de YouTube podrán aprender ese corazón de poder obedecerles y de ser humildes ante Dios. 자녀를 사랑하는 마음을 배울 수 있을까요? Y podrán aprender de amar también. 이웃을 사랑하는 마음을 배울 수 있을까요? Podrán aprender también ese corazón de amar a sus prójimos. 자기가 하고 싶어도 하지 않고 자기가 하기 싫어도 할 수 있는
그런 인내를 배울 수 있을까요? Viendo los videos de YouTube van a poder aprender de tener paciencia con la que a veces no hacen aunque quieran hacer y que hacen aunque no quieran hacer. 못 배웁니다. No van a poder aprender nada. 결코 배울 수 없습니다. Jamás podrán aprender. 유튜브에서 나오는 그 대부분의 내용들은 인간을 향해서 악한 영향을 줄 뿐입니다. La mayoría de las cosas que salen de los videos de YouTube siempre afectan y dan mala influencia a los hombres. 여러분, 우리는 자녀를 볼 때 그 자녀가 완전한 사람이라고 보시면 안 돼요. Viendo a nuestros hijos, no debemos pensar que sean perfectos. 인격적으로 아주 불완전한 상태입니다. Hay que pensar que siempre la personalidad de ellos está muy imperfecta. 아직 사람다운 사람이 되려면 많은 것을 배우고 많은 것을 순종을 해야 돼요. Hay que pensar que todavía para ser hombres perfectos tienen que aprender tantas cosas, saber obedecer varias cosas. 여러분, 하고 싶어도 하지 말고 하기 싫어도 할 수 있을 때 사람다운 사람이 되는 겁니다. Cuando los hombres también hagan, aunque no quieran hacer, cuando no hagan, aunque quieran hacer, son los que pueden ser también hombres bien maduros. 왜냐하면 사람이라고 하는 것은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 마음을 가지고 있는 것이 사람입니다. Es porque los hombres son los que tienen el corazón más engañoso, perverso que todas las cosas del mundo. 때문에 하고 싶은 대로 하면 안 돼요. Entonces no tienen que hacer todo lo que quieran hacer. 하기 싫어도 할 수 있는 것이 있단 말입니다. Aunque no quieran hacer, hay momentos en que sí tienen que hacer. 그런데 하루 종일 유튜브를 보고 있으면 그걸 배울 수 있냐 말입니다. 그런 것을. Pero si todo el día están viendo los videos de YouTube, entonces van a poder aprender esa personalidad buena. 여러분 잘 하셔야 됩니다. Tienen que saber considerar bien ustedes. 여러분 유튜브가 성인들에게도 영향을 미칩니다. Tienen que saber que también YouTube les afecta todavía a los adultos. 여러분 우리가 봐도 유튜브 재밌는 거 많잖아요. También aún viendo YouTube todavía hay muchos videos que nos atraen y que están muy divertidos, ¿verdad? 우리 관심을 끄는 것들이 얼마나 많습니까? ¿Cuántas cosas siempre nos atraen también nuestro interés? 근데 그것을 자녀들에게 보면 Pero si sus hijos siguen viéndolos, 자녀들이 정신을 차릴 수 있을까요? si los hijos siguen viendo estos videos, entonces van a poder crecer de manera correcta como hombre correcto o no? 정신을 못 차립니다. No. Jamás. 여러분 사람이라고 하는 것은 어렸을 때 보고 듣고 하는 것으로 생각이라는 게 형성이 돼요. En caso de los hombres, siempre su pensamiento se va formando dependiendo de lo que hayan visto cuando estaban pequeños. 여러분 그 형성된 생각을 가지고 판단을 하고 선택을 하는 거예요. Con ese pensamiento formado, luego también saben juzgar y saben decidir. 그런데 어렸을 때 유튜브를 많이 보면 어떻게 될까요? Pero cuando están pequeños, si ven muchos videos de YouTube, ¿cómo será? 여러분 우리가 생각을 해야 돼요. 사람이 Los hombres siempre deben pensar. 무엇이 옳은지 나쁜지를 깊이 생각을 해야 된단 말입니다. Son los que tienen que saber pensar qué está bien, qué está mal. 생각이 깊은 사람이 돼야 되는 거예요. O sea, tienen que ser los hombres que tienen pensamiento muy profundo. 여러분 그런데 유튜브를 계속 보면 생각을 못 하게 돼 있습니다. Pero si siguen viendo los videos de YouTube, ellos mismos no se pondrán a pensar. 여러분 유튜브를 많이 보고 텔레비전을 많이 보는 사람 생각이 너무너무 얇아요. Las personas que ven muchos videos de YouTube o muchos programas de tele tienen pensamiento muy bien ligero. 여러분 깊은 생각을 하고 싶어도 깊은 생각이 안 되는 거예요. Aunque quieran pensar acerca de una situación profundamente, ya que vieron muchos videos, no pueden tener pensamiento muy profundo. 때문에 유튜브라고 하는 것은 사람을 바보로 만드는 매체입니다. 매체. Por eso YouTube es el medio que hace necios a los hombres. 여러분 유튜브는 그냥 가만히 보고 있으면 됩니다. En caso de YouTube, pues para verlos no tienen que hacer nada, así nada más verlos. 그런데 하루 종일 유튜브를 보는 애를 가지고 책을 주어주면 Entonces, a los niños que han visto los videos de YouTube todo el día, si se les da un libro, 책 거의 못 읽습니다. entonces ellos no van a poder aguantar leerlo. 읽어도 무슨 내용인지 몰라요. Aunque lean, no van a entender de qué se trata este libro. 왜냐하면 복잡한 그리고 깊은 생각을 할 수 없기 때문에. Es porque ya que vieron muchos videos ya no pueden pensar, ya no tienen esa capacidad de poder pensar profundamente. 그게 유튜브가 주는 아주 심각한 영향입니다. Así es la mala influencia que se les da de parte de YouTube. 그리고 유튜브나 텔레비전에 아주 익숙한 사람들은 지루한 것을 못 견뎌요. Y los que están muy acostumbrados a ver los videos de YouTube o la tele siempre no saben aguantar cuando están en una situación aburrida. 이렇게 1시간, 1시간 반씩 앉아서 말씀 못 듣는단 말이에요. O sea, en caso de ellos no pueden escuchar la palabra durante una hora y media así sentados como ahorita. 자, 그러면은 그런 아이들을 향해서 우리가 어떻게 해야 될까? Entonces, a esos niños que son así, ¿cómo debemos hacer? 통제를 해야 됩니다. Hay que controlarlos.
유튜브가 가지고 있는 너무나 많은 악한 영향들이 있기 때문에 자녀를 향해서 통제를 해야 되는 거예요. Hay tantas malas influencias que se les dan a los niños, entonces en caso de YouTube hay que controlar. 무조건 통제를 할 수 있냐? 무조건 보지 않도록, 무조건 금지하도록 할 수 있냐 말입니다. Entonces, ¿podemos prohibirles a nuestros hijos a que no vean nada? 그럴 수 없습니다. Es imposible. 지금 이 발전된 세상 그리고 어울려서 함께 사는 이 세상에서 모든 매체를 금지하고 유튜브를 못 보게 하는 그것은 거의 불가능합니다. En este mundo en que vivimos, en este mundo avanzado, casi es imposible que les prohibamos a nuestros hijos que no vean nada. 그럼 마음대로 하라고 허용할까요? Entonces, ya que vivimos en este tipo de tiempo, ¿les dejamos que a los hijos que vean lo que quieran? 안 되죠. Tampoco. 부모로서 통제를 해야 됩니다. Siendo padres tenemos que también tenerles control 자녀의 미래를 위해서 para futuro de sus hijos. 통제를 해야 돼요. Hay que tenerles control. 어떻게 할까요? ¿De qué manera hay que controlarlos? 먼저는 자녀들이 해야 될 일을 했냐 하는 것을 확인해야 됩니다. Primero, hay que checar que si su deber, su tarea que se les ha presentado han hecho o no. 자기가 가지고 있는 어떤 일, 숙제든 아니면 부모님이 먼저 시킨 그 일을 다 했냐 말입니다. Lo que siempre tienen que checar es la tarea de parte de la escuela o de sus padres, es su deber que tienen que hacer si ya lo hicieron o no. 그래서 먼저 부모님이 시킨 일, 먼저 숙제를 해야 될 그 숙제, 자기 해야 될 그 과제, 그것을 먼저 하고 난 다음에 스마트폰이든 무엇이든 허용을 할 수가 있습니다. Primero, hay que hacer que sus hijos también hagan su tarea o su deber que tienen que hacer primero y después, una vez que ellos hayan hecho todo, podemos permitirles que también tengan un poco de tiempo para hacer lo de celular. 먼저 성경을 읽었는지, Que si primero leyeron la Biblia, 부모의 말에 순종할 것이 있으면 하나님, 어머니가 시킨 일, 아버지가 시킨 일을 했는지, que si primero hicieron lo que sus padres también les mandaron a hacer, 학교에서 받아온 숙제와 과제를 했는지, que si primero hicieron la tarea de parte de escuela, 무엇보다 앞서서 스마트폰, 유튜브를 하기 전에 무엇보다 앞서서 그걸 했냐 말입니다. antes de que hagan su celular, vean YouTube, que si hicieron su tarea, lo que tienen que hacer primero. 그 다음에 허용을 해도 허용을 해주라 말입니다. Y después de verlos que ellos que han hecho todo esto, ahora pueden permitirles que hagan. 그러나 허용을 하더라도 그 어린 아이들, 그 자녀들에게 자율로 맡기면 안 됩니다. Aunque les permitan hacer, pero no hay que también darles esa libertad a los hijos que hagan hasta el tiempo que quieran hacer. 시간을 통제해야 됩니다. Siempre tiene que controlar también su tiempo. 자기가 할 일 하고 나머지 시간은 전부 다 그 해야 됩니까? Después de que hayan hecho la tarea, entonces en el tiempo restante de un día, entonces ya que hicieron toda la tarea, pueden hacer todo lo que quieran hacer ya. 여러분 유튜브나 스마트폰이 너무나 나쁜 것들이 많다니까요. En YouTube, en el celular hay tantas cosas malas, ¿no? 여러분 어린 자녀들은 실은 1시간 반 이상, 하루에 1시간 반 이상 유튜브 같은 거 하면 안 됩니다. En caso de los hijos pequeños, cada día, pues más de 1 hora y media no tienen que ver esas cosas de YouTube. 그것이 그 아이가 하나님의 사람으로 깊은 생각을 할 수 있고 사고를 할 수 있고 올바른 판단을 할 수 있는 그런 밑거름이 되는 겁니다. Entonces, criarlos de esta manera es para que nuestros hijos tengan la personalidad y que crezcan como hijos de Dios. 그리고 어떤 부모들이 이렇게 물어봅니다. Hay algunos padres que hacen esta pregunta. 목사님, 자녀들이 스마트폰을 사달라고 하는데 언제쯤 사줘야 됩니까? Pastor, mis hijos a mí me piden que les compre celular, entonces ¿a qué edad hay que comprarles? 여러분 언제 사주면 될까요? ¿Cuándo creen que tienen que comprarles celular? ¿Cuándo les piden que les compren? 스마트폰을 사주는 그 시기는 최대한 늦추는 게 좋습니다. En caso de comprarles celular, entonces lo más que se pueda, tienen que siempre posponer. Lo más tarde que se pueda. 한국에 있는 그 교회들은 주로 자녀들이 대학교 입학할 때 입학 선물로 사주는 부모들이 많이 있습니다. En caso de las iglesias nuestras de Corea, normalmente muchos hermanos les compran su celular a sus hijos cuando ellos también entran en la universidad, como regalo de la admisión de la universidad les compran. 그런데 지금 여기 멕시코에서는 그런 것이 아마 어려울 거예요. Pero aquí en México sería muy difícil que les compre hasta tiempo de la universidad, ¿verdad? 왜냐하면 그 자녀들이 학교를 끝내고 집으로 돌아올 때
택시를 타거나 대중교통을 이용하거나 그런 경우가 많죠. Porque hay muchos casos en que cuando sus hijos regresan de la escuela, sea de preparatoria o de secundaria, pues usan taxi o de transporte público, ¿no? 그리고 학교로부터 과제를 받을 때 어떤 학교로부터 어떤 공지사항을 받을 때 스마트폰으로 받는 경우가 Y 많습니다. hay muchas ocasiones en las que las escuelas también les dan algunas notificaciones o tareas a través de también celular. 물론 부모의 핸드폰으로 오는 경우도 있지만 자녀에게 올 때도 있고 자녀가 필요할 때도 또 있습니다. Claro, hay veces en que también les llegan las notificaciones al número de celular de los padres, pero también de sus hijos. 왜냐하면 인터넷으로 또 과제를 하는 경우도 있기 때문에요. También hay veces en que hacen la tarea por internet, ¿no? 그럼에도 불구하고 최대한 자녀가 스마트폰을 갖는 시기는 늦추는 게 좋습니다. Aún así, sin embargo, lo más tarde que se pueda, hay que darles celular. 그리고 어렸을 때 책을 많이 읽도록 하는 게 좋아요. Y en el tiempo de niñez también hay que hacerles, lo bueno es que también sus hijos lean mucho los libros. 여러분 성경은 말씀하시기를 대저 마음의 생각이 없다면 그 위인도 그러한지 그렇게 말씀하셨습니다. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. 여러분 그 사람 마음이 그 사람이요. O sea, el corazón de uno es uno mismo. 여러분 그 사람의 생각이 그 사람이다. El pensamiento de uno es él mismo. 여러분 마음이 깊은 사람, 생각이 깊은 사람은 깊은 사람이요. El que siempre tiene también pensamiento muy profundo es un hombre muy profundo de su pensamiento. 여러분 생각이 짧은 사람, 마음의 깊이가 얇은 사람은 부족한 사람입니다. El que pues tiene pensamiento muy ligero, que no sabe considerar a otras personas, su capacidad es así. 여러분 깊은 생각을 하기 위해서는 눈으로 보는 것을 멀리하는 것이 좋습니다. Para poder también pensar acerca de algunas cosas profundamente, es mejor que también se aparten de las cosas que les atraen interés. 그리고 자기 자신에 대해서, 그리고 하나님에 대해서, 죽음과 영원한 세계에 대해서, 참된 행복에 대해서 깊이 생각할 수 있는 사람이 자녀들이 되어야 됩니다. Y tienen que ser los hijos que saben considerar, pensar profundamente acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca del juicio y de la muerte. 처음에 말씀 시작할 때 말씀드린 것처럼 이 모든 것이 가능하려면 그 모든 것의 기초가 되어야 되는 것이 거듭남입니다. Como les dije al principio de la palabra de hoy, para que les sean posibles todas las cosas que les acabo de decir, siempre la base es que primero nazcan de nuevo. 그리고 그 구원받은 그리스도인이 하나님의 그 주시는 선한 양심을 가지고 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 자녀로 그리고 한 부모의 자녀로서 올바르게 성장할 수 있을 겁니다. Y los cristianos que primero han nacido de nuevo con la buena conciencia ya van a poder vivir también de manera correcta, creciendo como hijos correctos ante Dios. 여러분 오늘까지 가정생활 그리고 자녀 교육에 대한 말씀은 이 정도로 마무리하려고 합니다. Entonces, con el día de hoy, así vamos a aprender y vamos a terminar estos temas de la vida en el hogar y la educación para los hijos. 그리고 다음에 기회가 돼서 저와 수요일에 이렇게 공부를 하게 된다면 제가 다음에는 교회 역사에 대해서 말씀을 드려보려고 합니다. La próxima ocasión, cuando otra vez se me dé la oportunidad de poder darles la palabra el día miércoles y estudiar con ustedes, les quiero hablar acerca de la historia de la iglesia. 제가 멕시코에 처음 2016년도에 왔는데 그때 제가 한 가지 좀 놀란 것은 멕시코 인구의 약 90% 이상이 가톨릭 신자라는 겁니다. Cuando yo llegué a México por primera vez en el año 2019, lo que a mí me sorprendió es que más del 90% de la población mexicana son católicos. 그래서 가톨릭이 왜 교회 역사 가운데 나왔는지를 아는 분이 별로 없습니다. Entonces, muchos no saben por qué la Iglesia Católica ha salido en la historia de la Iglesia. 그리고 교회가 어떻게 시작됐는지, 그리고 복음의 줄기라는 것이 어떻게 뿌리에서부터 줄기를 통해서 지금까지 내려왔는지 그 복음의 역사를 알고 있는 사람이 별로 없었습니다. Tampoco, pues hay muchos que saben de qué manera la Iglesia empezó, cuál sería ese origen, la raíz de esa historia de la Iglesia. Hay muchos que no saben. 그래서 교회의 역사, 그 복음의 흐름을 우리가 공부를 하면 우리가 배우고 있는 이 하나님의 말씀에 대해서 더 깊은 신뢰 그리고 하나님을 더 의지하는
그런 지식과 마음이 생길 거라 믿습니다. Entonces, creo que si aprendemos acerca de la historia de la iglesia y la corriente del evangelio que tenemos, vamos a todavía tener más conocimiento en Dios y en el evangelio que nosotros tenemos. 제가 이렇게 광고를 미리 드리는 이유는 그거 교회사는 하루 이틀 만에 배울 수 있는 것은 아닙니다. Yo les anuncio de antemano es porque para aprender esta historia de la iglesia no es que pueda aprender un día o por 2 días. 3번 또는 4번에 거쳐서 배울지 안 배울지는 모르겠지만 중간에 빠지시면 하루라도 빠지시면 이게 연결이 안 됩니다. 역사가 이게 흐르는 역사를 배우는 것이기 때문에 중간에 빼먹으면 이게 이해가 잘 안 돼요. No sé si podamos aprender la historia de la iglesia 2 veces o 3 veces, 4 veces, pero de todos modos, si llegan a faltar, aunque sea un día, ya que va a ser una historia, ya no van a poder entender, ya que pues siempre la historia va relacionada. 그래서 가능하면 바쁘시고 또 힘드시겠지만 정해진 시간에 시작할 때 함께 해서 함께 배웠으면 합니다. Aunque estén ocupados y cansados, si les es posible, sería bueno que también llegaran al tiempo, a la hora de inicio, para poder escuchar juntos la palabra. 그리고 이 교회 역사 가운데 하나님의 뜻이 있기 때문에 하나님의 뜻을 우리가 배우는 시간입니다. En la historia de la iglesia también hay voluntad de Dios, por eso es el tiempo, va a ser el tiempo en que vamos a aprender de la voluntad de Dios. 그래서 할 수만 있으면 아직 구원받지 않았더라도 상관없습니다. 많은 분들이 와서 말씀을 함께 배우는 시간이 됐으면 좋겠습니다. Aunque todavía no han recibido la salvación, no importa. Si es posible, sería bueno que muchos también vinieran para aprender juntos acerca de la palabra. 그래서 제 생각에는 무엇보다도 우리가 다음 주에도 산타나에서 전도 집회가 있고 5월 20일부터도 이곳에 전도 집회가 있습니다. Siguiente semana habrá seminario en Santa Ana, también a partir de 20 a 15 días también habrá seminario en este lugar. 그래서 전도 집회를 통해서 말씀을 배우고 이어서 교회사를 들으면 훨씬 더 신앙생활하는 데 유익이 되리라고 믿습니다. Después de escuchar seminario de la Biblia, a continuación de si escuchan esta clase de la historia de la iglesia, todavía entenderá mejor. 그래서 많은 분들 초대해서 함께 하나님 말씀을 배우죠. Para que invitemos a muchas personas y que aprendamos juntos la palabra de Dios. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 오늘까지 기록된 성경에 하나님 자녀에 관한 말씀을 배웠습니다. Con el día de hoy hemos aprendido juntos tus palabras acerca de la educación para los hijos. 하나님의 뜻을 우리 각 사람 마음속에 새겨 주시기를 간절한 마음으로 기도드립니다. Te rogamos que tú grabes tu voluntad en lo profundo de nuestro corazón. 먼저 이 말씀을 우리 마음 가운데 새겨 주시고 우리 자녀들을 교육시키고 우리 자녀들 마음속에 새겨 주시기를 간절히 원합니다. Te rogamos que primero grabes estas palabras en las tablas de nuestro corazón, en las de nuestros hijos. 그리고 모든 각 사람이 하나님 앞에 설 때 부끄럽지 않게 영광 가운데 설 수 있도록 각 사람의 삶을 주장해 주시옵소서. Y gobierna la vida de cada uno de nosotros para que cuando estemos de pie ante ti, Señor, que seamos irreprensibles. 돌아가는 발걸음도 주께 의지합니다. En todo nuestro camino para regresar te lo encargamos. 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén. 네, 감사합니다.